Klungka Khumpui TV ni serai-serai ko aklam pandawo naik kemai lukurno langsogo salbruna seng pandawo kebang mana kok berhamar munyai kok salayo dini bohai do sampai kok salainya bagi ngai sini studio faisa berja TSF ni GS macam Sunil Debrama takut Sunil Debrama na bulan itu kalau yang baik Khumpui TV no ama ajar ini nampak kau kan takut ni ajar awak je hapang selai zaman ya beliau hasilnya tiperasa bos ni je semai do jero berat kakamani je baik ni sesuai lai bumano porimana ni tai joto bere mano kaburo porimana ni apa itu kene wan sumani ngan ke obono wan sumani borne abo wan sumong je kai to mane abono TSF ro hapang besara salai ka je sernai ro je wan sui to mon kha kai to mane obo sari di sanan bani belai nama ko joto na agini je hapang sarkar na saje yang ni change khele kyo chini ka sha expectation kadal sarai ro porinai ro special je to ko poro ta topics lo chin mani ko na sang ma pori bana ne kya busang nokha the whole almost 3 years solitong mong saban change nya chini ko poro je agyo left from sarkar je khai klang man kobi kok sing TSF sing accept ma kayo left from sarkar plus abo khai kyo abno sing accept ma kayo tabok je bortoman sarkar khai katar ekta school kono ko poro subject introduce khai ko college go jagi tomon amna same agine je system professor tomoni am hanya contractual professor farnai ro ko teacher new khaji kya ka over high system agi was saji ang tabo je kata je saman tabo kata je habar kata BJP IPF government chin je expectation chin asa tomon abo asa hoye sen borno to bokasi bororo jotna meli but ngaban te kok salai kyam government na sang du tin bar na na bikam agitation ho okor kam bor jotan sa je khaine ke tabo khaine ni samang jeng pas bor je ek mas a time mo sang na ron na bikyam je pro pas sarkar payo this year 2020 ho riu kam mo choba khai ke rally ro khai ke khaine ni hindong tabo so sang kono khaiwa na ya black is ni kapal hamena janai katal ko na ekto school introduction kuri ko board subject na teacher appointment to na professor appointment to na sini je roman script by different university jar kama to mani amon ta ko katal phai agi to bangla ko board na duita sem se limit je sinya musna sinai ta ka chang no ko jan emla ro ne ko trei katal what phai ko script devana gi confusion ta ka tin to sang thanga solution to mungsa kare ke over high there's confusion baru ko black in your saya agi je duja tomon ko bro sinyamos bangla sinyamos na siman english sinyamos na siman asan college university maximum no je english men siyo roman script men siyo hai kono government is tamne boy ro sapung jang gai bangla wai ko sponsor kayo ngejar english roman script ke personal run by mati salai ga jaga sangsaka अपना दुईटा जगह समान के मारे लाइन जेतो पवित्र कमिशन पवित्र सरकार कमिशन आमा सिजे दं जे मेजॉरिटी जे सिनेमोसन स्थिति है त्रिपुरा सरकार माने सरकार डिक्लेयर ना के जे काइनि एक्सेप्टेड आगिन सरकार आम आसियाम तमन ताबो कतालो कोन संग चेंजेस न जोइया कहाम दिगि न जोइया कताबो तो सारा थांका के आईपीपी को ताबने अजराव सरकार बा बीजेपी हापं बाय कथालाय सरकार गठन खालाय दं दे अजराव त्रिपुरा हापं बाय त्रिपुरा हापं जे तो दुइटा दल कथालाय नै सरकार चालुबाय दं के मन्त्री एमएलए गोबांमा जे TSF नि थेका थां TSF नि आदम नि थांका अमहाय गोबांमा एमएलए रो तंबरको बरके अकखनो खुदा पुरचाका बा बरबे कबुदा चलायका abono jeng o सरकार ka chini bakha tong phaman karon gai agi ka national party simi
national party ta bong under JMP kon pressure image go sarkar to sin jumno mani national party plus regional party to regional party means regional to sin bagi khanya ni sin bagi sanani kriya khai abon bagi jeng regional party ma khai kai national party to ma khajo bini khai me the chingor sarkar chini already ex president chini tau tribal welfare minister go to agi tu kes khai thane president chini NCW master bobo to minister okay to chini asama to kubang rongman kya jeng ta khangai jam no kham একটা দল no blame খাইনাসি जों साव बंग बिसंग मानिया जों मानिरे माया कखनारि माया जों जेप्रो डेपुटेसन रानथाङो मन्त्रि सभा बंगनि संख्या कम गोननि बाय कखनारि माया जों वाइसो मा साका न कखनारि माया कखर फाइदि विधानसभा प्रेसार रि एटलिस्ट विधानसभा तो जिनि एमएलए रं द ठीक আছে मिनिस्टार कखनारि माया एमएलए मिनिस्टार दुइजन बादिते छयजन एमएलए दं সজন এমএলএ তো খরন্টেশন আমলে বরং তো এমএলএ পাওয়ার তো আবো খরন্টেশন আছে চিনি রিজনাল প্রবলেম চিনি প্রবলেম তুই जों नेशनल बागै অংশ মানছনা নাই চিনি বাকাংস কোয়ালিয়া চিনি আছে জীবন শক্তি রাজ্য তি প্রশাসন বাগै মানছনা না চিনি রিজনাল পার্টি রুলস আর ন্যাশনাল পার্টি খানিয়ার তো বড় তো সারা ইন্ডিয়া নি সিমা ওয়ান ব্রড মাইন্ড হিজাবো বসে যেন ব্রড মাইন্ড আমতে সিয়ানো ন্যাশনাল পার্টি যে খানিয়ার অংশ নখাম আইডিটিএস আর রিলিং লিং দङ বড় অবনো চিকন নজাবো ইস্যু আর ন্যাশনাল এমএলএ 6 জন 8 জন বাড়িতে 12 জন চিন বড় ন্যাশনাল পার্টি এমএলএ বলে বড় সানা নাম আছে মজা বড় বাদ না ধরি চিনি তাবো সন রিজনাল মা সলাই মা তব বখা চিনি টমটক খাইমানি জরা ফেও বড় মুসাফন খাইমান ন গই রিজনাল পার্টি খাইমানি আর মিনিং করি কাই দুতে আছে যদি চিনি কোয়েশন খাবো না নং আরো তঙ্গই খাইমে আকা নিনি মেজরিটি করি নে খাইমে আকা প্রেসারি याको नगर पाली याको एमएलए नो प्रेसारि दि असेंबली जे प्रसलु कारो पक्षमा साया जों सोशल मिडिया आं काहाय ताबो फेसबुक रगो अम हाय इंटरव्यू तो आम आलादा ব্যাপার आबो जे कोनो पार्टी दिन जे कोनो संगठननि लिडार बा इंडिविजुअल हो रिमान के एमएलए को असेंबली लो जे प्र पक्ष बस्र वाइसाबा दुइबार म आफ्रो पक्ष समाज आबो रेकर्डेड आबो ब्रेकिं नामानि प्याजा जों सामान लगे आनलाकि मा होनोसो Oke, tahu sate saat jehetu tahu ni IPT ni hapang je minister tomero boro to agu je TSO to mani kanki boro to tahu je tipralen no dabi khalai ne khnau hai bonda khumani edisha je bonda khumani ba aro hasing tin norong TSO ni gu hai wansumo na jeng tahu mo bon party decision hai par jin je opone mak sane जों जे कोनो टाइम बन्दाबो ओंखाय इशु एकदम आकेसि इशु फायो आकेसि इशु न जों कन्ट्रोल खाइमिया थामसे ओंखरि मा दाबो बा ताबो जों नखा त्रिपालेन त कासे लंग टर्म इशु ओंखाय दाबो इमान हम पार्टीनि हिसाबै जों कंग्रेस नखा बंनि बर बुजामानो बन्दाबो गोबां क्याटेगरि दं ताबो आंगरासे कमेन्ट नामसं गला Oh bonda gue jadi terpilih nangkai cin support dong. Bonda gue jadi terpilih nangkai kaya jadi cin support dong. Ya bonda gue saja bonda gue mah baik. Tamu jadi ngono. Apa nama sih? Ini next step tamu nih. Neng terpilih bagi bonda gue kah? Apa jadi terpilih dia? Ini besok press atau lebih press meet kayaknya. Apa hasil minister presiden baru gue yang dapat saran kosong kayaknya enggak. Meaning dua double standard sembuji meyan tuh. Borong clear kaitu je borok chief minister ni nona asuru ini president asuru tripalan cendria hai sada kawan khana pona targo tripalan bagi bonda go mani mai sin borok mani nai but abuni kore na misten ta bunai je mani hai tamai bai bagi tomina abo clear ro abo nasin nai political tahu ya this election to azaga dan party ni phan thongna bagi ko party ro bonda wo manos open khani ama strategy laki bongi oisu so election base simida ngi tong sila ko na abo जों जे नमानि दा election base na kolai jabo sini question ka haisi Tripalian central government nai যে সরকার নন যে পার্টনার যে বড় বড় পার্টনার সরকার চাল দঙা পার্টনার নন ট্রিপল এন পি আই সাদাই
nang bobin sarkar salok tong kai abo ke just public no thokai masa tu jeng kukumin tirbala na yang kai MLA ajon tong dabi khanya agi gahi khai am hai khai nge je nang je borok sarkar sana na no salok tong na pat na ke bon na riya sai tong ti om chai riya sai tong be bok de jeng thai chapan khana ko sana ni to demand sana ni long term demand sana na kono problem ya jeng tirbala ni against yang tirbala mangka chau There was a Sanman system that was a public now with Toman. I wanted the election to come on our side. Land our come, Kasha permanent solution demand, our political involvement. Jadi tahu je Maharaj Bobagra Pradat Kishore Dr. Boje Kasha bodol ya Kasha diploma kata kaji omotha ni bising te kabama INPT dari patal kunani badal bahino और जतन थांचाने के नरक थांचाओ नरक के बाहे के नाशिका बन Dia set as a principle थांचाना नाशिकिन जखायो United Western Dividend Poll almost in team first especially regional party regional based संगठन dia set जबरा आशया pro तीनटा कैसे political activities कैसे कर्मचारी ते कैसे के छात्र संगठन माहिकी नासाई relationship narrative जों सामखाय जों नखा कसारो फाइ कताल संगठन आसाय के TPNC TPSC स्ट्रॉक TNB आसाय के आतानो जों नासिगै देशर लोग 2060 पैसा दल बदल सनका INPT है ते प्रत्येक कोन रीजनल पार्टी के केसरो एकन अर्गनाइजेशन INPT जतन सबै TNB IPFT TTNC आमाहना सबै थांचा kai sanado थांचा नायो सक्सेस का टाइम ताबो जोंनो थांचा नि मिनिं दाम ताबो अ जागाबो देसनि याक भोट दं जों नायो अंग स्टेप नाने देस बाहायके जिन रिजनल पार्टी थांचा खायनि गाव हायके या ताबो और तो पार्टी लिया ते प्राइवेट टिपियो ताम NGO सिम निसिम खानाव जे साइमामा बामा हायना NGO नि गाय ताबो जोंरा NCT बा INPT एकलगिन का यूनाइटेड Sengarate kaisa tam dong DSP Tipraha bor thancha duita don mili kha motamuti sini samdom mane party political party thancha khainen because political party na thancha khaiyan kai tolani je organization amo ko thancha tam plus যেমন example political party bangdi katalungi te kaisa pin andar kaisa kormasari organization khaine te kaisa student organization khaine but tikhlain tikhlain te kaisa khayo ka bin andar wamda khaine ka ke divide tham tabo Omahai baik ke kebang mahai satra संगठन kebang ba satra union kebang ini thang ada aku ke doa ni thangsa ni lokon dana banyak ni ke bo banyak jadno abo ni bagai nasem abo jab to nasigi sini je experience practical experience nasigi nyam sung pula sanga political party thangsa ma khani ni wan chuka but 2002 je khai mani am ki je sachol ika am bore te ka bai thamuka तो अपन से बखा पाया हुए जैसे थांचा खाने पॉकेट पाई ताबोक जे लोग माने TPF तितमा तिप्रा एंड INPT कम से कम पर अंडरस्टैंडिंग फाइक्या जे लोग माने मते अंडरस्टैंडिंग फाइक्या थांचा फाइक्या और ताब TSP तंको ते TSP पे तिप्रा तंग थिंग नंग थांगा गते एकटा दो तंसो ताब IP रिजनल पाते ताब सब तंग से IPFT ताबोक संनो का गए ताबोक रंग INPT तिप्रा मा एकटा दल TSP একটা দল INPT IPFT একটা দল বড় থানচা খায়া থাকায় সময় নাংনাই যখন ওয়ানছন নাংনাই যে 100% দুনিয়া থানচা নিমেয় একটা দল जों 80% বা 60% থানচা খাইনা আমরা जों থানচা মায়না বিকজ পলিটিক্যাল পার্টি খাইনারো কোন নির্মাণ একটা দল দংলাই যেনো ফাইমাতা অমন থানচা দি খানাতে কাইসা দল আছে নাই 2020 wa tahu thanza ka te dui tinta dola sai nai 2019 ফাইভ বন জিরো খল নাই thanza na so ma hai bhor no ka ek borsor 2 borsor asai re ka ge ka tal mota asai nai apore 2 borsor 3 borsor bore sunai thanza na nai sin abor jara se bretel khaitor so nokjar mokol ba thama be kha khamo ka tal sanamo thanza জিরো খল bole ni ka o blai saya जों अबन ना नाने ते ka tal संगठन asai yawe ala seka ala dakan tong sidim at thancha wat khana to liyam nakai kata rasanya kesa phayo ne 2 bosor bore ka thancha na abo haike je kasar basna bole postam
TSF agin chung pasai phayo tabo ga jaga bo saimya na boi TSF yak to mo thanjang thini kai somon koini jek te he kotal acha ya boi thanjang tongdi ka ge thanjang abo to khana to yeb de ko abo na sin tabo ne order abo tabo kabang mana Tripura University di divisi di bang kabang ma jaga abo hai no kabang ma boy abo kabang ma lai ma Tripura ni lai ma slide jagi tu ba mung rok slide jagi tu aja ko TSF ni buni nahar mong ba buni tam samang khalai tu ba kone ba thangke singtabo Tripura University ni kaisa MA third semester ni political science ni third semester ro kaisa ji issue ni to mane amon digo nami to bo hai stand ba tam khalai tu no ba mungkin abuna amon sanam so TSF je mansak samsam kayo jike na se fulfill je punya sna expectation khaima se am fulfill khaimia chin je phandang sang khai phayo age ro khai phayo ta khai tam ta bo o jaga no kha bong slai maro age na amro slai kya abon teaching against khai kya ta bo kaisa sarkar bhai कम से कम बुंगो बरो हाटे कतर क्वाइटर बुंग सेट के फाउंड बाय हमबाय देब कता ताम ताऊ से नो खाजे अमा हाय बॉय आगे तसिन या सोशल मीडिया रकरी फेसबुक रकरी अब आगे न चले जा जों जेडी मंडल जे बॉय सिमाने अब 2008 9 आ टाइम सिजन अब कबिन प्राइवेट पन पर्सनल बो पब्लिश हेमन कामा हाकिन सिगे जे बॉयो no khana te 550 bosor saka or Tripura sara refugee tongmani oroni wanjei ke raja sankara borong sunno borok kharab jage settlement dikha gati tab kahina singar bolong borok bai wanji satok jamani Tripura sabe wanji rok no sabai jamani mane pathetic condition of Tripura original people means Bengali by refugee people Myanmar am hakin siu the agony of Tripura Gabo जों नुगिया टाइमआव जारा राइटर बर मुखा कयजन राइटर सिकिया सा प्रॉब्लम सा खाइमे तामनि पर्सनल बिन बयाबो सैमानो बजे जों ताबो तिनि नोमा के Tripura यूनिवर्सिटी का रेपुटेड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो 2017 नाम पब्लिश हुआ Tripura यूनिवर्सिटी आरो गवर्नमेंट ऑफ दोसरिया आ टाइम त तामने लेफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ताबो बीजेपी गवर्नमेंट But Tripura University hingai kaisa institute bo kaisa independent institute kon government andhra kari Tripura government andhra kari bo dare government andhra kara am hanyo no kaze tabuk je libon boyna se boro put khasi ge ando thain saka bisa communal bin boy ba boyna tini niro show distance education or niro show tipo kumar तेगे रोमा बट्टाचार्य जी गरक कथा मिले बोइसी गन जे साप्तन सिने के निरसु amon babe sike bo bini banchina bagai sodo jedi mondon put khaisi mane bele bahut chalak writer teba obone je effect basa khamia bo saimono amon boi Tripura University ba sapten include khari ka tabok jodi mono vice chancellor ba je sakon sa ka o mang sime jedi mondon support khairu am haki tulana bagai naga jadi modal no pana abo kharai chicken to pana to abo kaisa controversy kaisa amo hai abo bahke kaisa Tripura University hai jaga abo bahke abo bahke syllabus chance ma ta abo bahke jara selection khalane rokhe bahke la khalai abo selection khane dali abo jang exam ma khane Tripura itihas ma boro bahke discussion khane ni jotono wan sobi jong ichakane suyo bol ichakane Tripura culture language romo boro ichakane bol suyo nang kok hati saya angkai borama ke jolit langai boni system samai ara sini lab nge jam sini writer khub kom sini kom teo kaisa do phane am borok tomo T20 hasana sanamai mane sanam bahaki o rasmal hote bebangana khajil sanamai borok ta ke sinya nai amo kaisa si choli tom sa ko jaga sang tabo jara educated ro jara writer association sini borok sinya ro man na jom nai Najong boran tinggal mahika tabok seng jadi model saya kahini ngam numan ulo seng wancho kaje memorandum diwi by censor bebak saya involvement tongai borna seng kok seng seng sub seng kaje director of distance education registrar te by chancellor semani jotona wana zaka borok na actually daw je director bosia kahini pospori ya borok boy but 2019 ga boy ka solo 17
बाय चान्स र फाइमेन एकदम कता लाइक बसर सिताया को अब तिरपर ते साइमन बखो बाबा सिरियस लिखे ना का जोंनो लास्ट 2 days back no phone khai गाव मते जों नाइ दङ आबो मो रिमूव खायनाय असो जरा पाव बेखौ रिमूव दाबो अब 1 week नि बिसनो रिमूव खायनाय जों सागा रिमूव बासिमिं लाखसा आम ऑर्डर समनि लागि समना कि एक्शन हार फोन जों त जबरदस्त त खायमा गला बम जे प्रोसिडियर समनि आम हाइके बर ना हानां तुम जों आसाया जे ना हाजाना रिमूव ले खायजाय जों आम साइमनो बाट কোন অ্যাকশন হাজার হয়েছে আছে কি 2017 বছরে অব ইউনিভার্সিটি সিলেবাস হাবকাকে ডিসটেন্স মডেল কে আফরো রবকে নো দেশে বাতামো আজরাকে মনে বাবে কোন মুভমেন্ট আউটরো TSF তো যে কোন ইস্যু ফাইলে কে जों তো সজতে ইস্যু ন নয়া তাবো বাস না যে ইস্যু ফাইও কে বাবা প্রবলেম কে অমত যেতো সঙ্গাই রবে গদাল যা একদম কাউতো কুবি কপ কে সঙ্গাই রবে গদাল যা কে नोंनि जे संगठन बा नों जे अर्गेनाइजेशन अब तो सोलोंनाय होने बागैसे बे अरो तो नों सैमान नने नो क्वेश्चन का ना जे एक्चुअली डिस्टेंस एजुकेशन बस नो काजे स्टूडेंट एक्चुअली त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जे डिस्टेंस एजुकेशन TSF इन्वॉल्वमेंट को कम डिस्टेंस एजुकेशन जे आए में कोर्नर ओनी मानो जे अप्रोच है में कोर्नर TSF भाई ले कनेक्शन करे बाकी अब दंना जों खबर ले सिनि जे कमिटी दंमोन इके आतंगो डिस्टेंस एजुकेशन करे स्पेशली सिनारो रेगुलर स्टूडेंट दंगो गया बसिन लैब किसा लैब न दंगो सम गसो लैब दंगो हाइपन स्टूडेंट रो जों मोसमान जे आम हाइनो इशु न जे परि दंना एमे स्टूडेंट TSF तो बा अदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट तो और कम से कम जे कोनो सिनारो राइट एसोसिएशन रे राइट डॉक्टर बाई खानि गोबां सम बम थानि पत लाना नामन अक इशु न अकरा रो इशु थानि या बर उतलां ले जों जागा आफ्रो इनफरमेशन में लैपटॉप हाइ कोन जों खनागा 2019 सामाव फोरोंजाबो इंट्रोड्यूस खाइजोबो गाबो कन्फार्मिया जों थांनि साइमा काजे 17 पब्लिशिंग का बात स्टूडेंट फोरोंजागा 2019 19 संगै जों सब लेट तो ना कमिया बट जों कन्फार्म दिमिया को गार प्रोफेसर सागासो न आम 2019 से इंट्रोड्यूस खाइजोबो आपो बसों तब तो नरक अपन बाबिने गबामा मेमोरन दंदो खान के जे गवर्नर साकर न जे वाइस चांसलर जे अपन आरो ने डिलीट खलाय जन ते आपनो करे तेता मताम नने अब जे जे डिमांड न करे ने तेता म छात्र रोने बा बन सुनै तंनाय न प्रॉब्लम न ने न ताम सम खलाय जन पापर न ते छाना थके पापर न ते ने ताम सम जों वान सुबुं ककब्रक न डेभलप खायनाखै ककब्रकनि टीचार न कोइ बिटिया ककब्रक टीचार मीन्स सब्जेक्ट टीचार कलेज टीचार असिस्टेंट प्रोफेसर बा PGT के तिनी जों न ककब्रक डेभलप खायना जिनिस सिनि पार्मानेंट खरसाखौ न स्कुलाव टीचार करे जों जेराखौ न खरसा सिनि PGT टीचार ककब्रक कलेजाव आम हाय टेम्परारि माने ताम हे कोन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एक बছর মানে और अपॉइंटमेंट मेजर काम हाइके सरकार जे कोबे कोबर बांगानि सब्जेक्ट टीचर दं इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर दं हिंदी नि सब्जेक्ट टीचर दं न कोबर टीचर नि लैंग्वेज न बिनि के सब्जेक्ट टीचर अपन केमिया आवन बगिन जों प्रेसर वे जों 2 टाइम्स एजुकेशन मिनिस्टर ते कॉपरेटिव चिफ सेक्रेटरी हाइके जों माइरन न लेखा गाइड last year this year was an khai ga mahai ahai na sang saya sang wan chu tong na movement khai ne phe sarkar na sang o omona sang sansus khai nan kai chu movement doi tin ba khai na sang the press address bo president ni ko na ko importance ya khai na bon thang ji boi mani ya system ba thana na je tin ro ko bro development board ba tong ti bro chin boro na ara je salo tong lai ro कबर हामजानाय गोबां रायदा दं जों जतन जने मिलि दिमा थाया गाय कोबोके जक्ति फनो गय TSF सिमेया बाकी रो बे कबर आसा कर डेभलपमेंट अदरवाइज गय TSF सिमे सिरफ दङ बर तो बं समस्या मा हायने इम्पोर्टेंस या न प्रेसार नानि आमो को कस्ट गभर्नमेंट नाया गय मुसा खायनि का आंद्रा जे सरकार दंनाय जि कबर सानाय एमएलए रो बर प्रेसार न केबसन दिमानो गय बरो असेंबली बिसिङाव सारानाम जों फाटानेसे गभर्नमेंट एनटी गभर्नमेंट हिसाबै जों फर फैसानाय जारा गभर्नमेंट बिसिङाव थांनाय बर खरमथै सानाम
hai cái development này cái bây giờ em bây giờ nó là mà khá solo là bot ra sinh thì cho nó so khá là bây giờ ni gì chứ sao nó đâu nó sống nó sống như nó cái xem như thế xem bên đó có work teacher nhiều cái gì PGT cái college teacher cái record baru je sa masa khane ko na goron ba ke thing khane na MLA rongno borong akokno sarnani bagi ba akokno tisanan bagi no ke borok ko mada ke ba ma chung de joto bai mala এখন song ko party ni ngi bang party ni ngi mala ke duita party ni ko sa to jatan khane ni so dang je ruling party to na je duita party ni ko sa ja main to main chang sai me ya party ni je top ko ya jana MLA te yang te ka sa ni BJP no ko jana MLA je ko sa ja but output to sang nu ya thangi te 2 years song ko mo ta jana sa no abang nanti ni bagi laki mana tam henai oma hai chances tomoni no khorong siti saya gai soda ekta dol te jam MLA ni khorong te saya ba sarkar nanti saya ba opposite party ni saya abang ni dopa ni je power development bahut amon bagai sentini besar bosan ulo 78 bor power state language khai besar bosan ulo bajin power soda KBT simi PGT bokuri professor bokuri am hai obasa to nang thai je student ni bagi titam dam khai jeng student bagi issue wise jeng sam ma khai ram de scholarship jeng khram de salai kyo de se jeng saimon je jeng bo front line dong jeng sam ma khai jeng asa khai je jini je believe no jeng dong je success hai am hai scholarship to daily every year problem narok saimya scholarship jeng 2013 shot the wall. I was online scholarship money. So I give one so is the prasa per net of 7 kabang mano. So sab sazo school robo. Esti to kabang mano. Kung ya special ya to. Apana 7 kabang mano. So no prasa bamte maso to money. Here father bone some Hyderabad thang sing college student thang bone scholarship problem te some sao lai go. So thang Singapore president jong team mili thang lai ya lai ya. Senior student is 17,000 mano. Bong ni ke 51,000. Bong student 90,000 on technical. Senior 9,000. Obak na ka. Amar 2014, 13, 14 ni naro naik ke record na mana. Am hai obak sa sin. Man variation. Senior ko 17,000, 15,000, 8,000. Phai ba bong ni man 25% se kalai. But time na jeng des dem rong thang ni sai ke. SDM jeng SAS yang khwai de SDM malikan or sodorni malikan boro approach e Simon ama hai omoto mane onek boro answer kri ke bang thani ko tangi ama hai answer yang bage last time 2014-15 or ke boro online no plan chesa kaijo online lang tabu motamoti level to SC ST OBC but sem kabang maya am just box o thoganya ko bai box ho the stipend se bongse kabang maya am nationally the scholarship se box no soro maya bage sito kabang mano mane am kaisa boni bokro khai pe ke chuma opman khanya bage mongsa ja sang kabang maya bongse tawo sang bongse to compare ke kom te ki se kom no mano je jaro chung pori tong kurfana attendance scholarship ba dress grant bori dong na jabo dress grant 40 টাকা attendance scholarship ke 25 টাকা tabu abona 40 tong travel welfare doctor ni facing pay ba gon bed ni facing pay bishi gorong na jabo nobo sene tong aborong facing pay no mo top da sala ke ba aborong na ni 25 টাকা by dress grant 40 টাকা 40 টাকা বাই তাবো কাইসা রুমাল ফানা মায়া সামনে থেকে মনে কথা আ জায়গা বলছে জেলাই রমকে ফুনবই তমখা ড্রেস গ্রাম রো ওকে নামন কো जों abo जों 1 years जों सालाय के सावै ड्रेस ग्रेन जों तरफ सागा ताबो छु ड्रेस ग्रेन चिनि बागे दो बरो आबा एसिन बागे थबाय दो ताम फाइके दाबो 40 नम्बर 400 खाइबे last year is 400 kaya bokren kai class 9 jara 350 bokren ama ki work sana but not SC to SC to mano but bong bagi SC horizon alada category to bang bebang mano OBC mano
Gaya awak soal bom es dikhabar bagi jamu sengsi maya borno awak same level ke diri khabar tu banci na bagi. Gaya student problem na awak tu pai ke kaise scholarship program hambai jo solution kasi ni ke sirkhong yo solution ni aja. Scholarship bagai sengsi program ni karan se keri. और उसको असर एससी सीमा या एससी ओबीसी जनरल बैगों ना बस देखो ना ना नहीं है जनरल का और ज़्यादा सिंस शोभना सके कबामा संगठन थांगे डायरेक्टर मामा लाइक या मैं उन्होंने रोमारे वो माँ सिर्फ और केवल संगो बट unnecessary द और ज़्यादा सिंस मेंटली डाइवर करने बगे सामुनो सम दुआ लेने बगे आम है खाई तुम अब तो काश पार्ट पाई क्या नंग एडमिशन क्षेत्र को जन सिक्वेंस स्कूल कॉलेज डिग्री रोगा साधारण तो ऐसा प्रॉब्लम करी जनरल डिग्री the technical medical engineer of basic problem है ना जाता हम खबर क्लास यार ने कौन तकलाइन जो खाया को क्लास यार जो प्रॉब्लम ना सरकार ने 20% technical पढ़ने वाले लांग engineering पढ़ने वाले खातर लांग आ जाता हम जब सिंह बड़ो माना कॉलेज बस 16 मोटर माना कॉलेज 31% बोलने जरूर सोना सर आरो बड़ो फास्ट ना एक राजन से लांग Singapore 2 times meron na loy. Awan bagi sa sang movement nokran nali able shomi bokre. 2 times meron na kore dui bar baro second of shot of khaya. They were say readvertisement rate sholo khaya. Ye az daga wasi ni shomi na so. Ama hager was solution na kore. Te bab je abos sab saimane bol je 16 জন 11 জন বাদে 5 জন বরং সাইমানে আকাহি না চিম ব্রোটো এসে ইম্পর্টেন্স লয়া যে জানি যে সাবা কলাই কেছি মি after submission saya mana pesa awak kalian kan senang orang se importance dia. Abang sini ni asal cinta. Scholarship jara problem naik, baru scholarship after saya mana, jepro admission maya, after saya mana, jepro sakri maya reservation after bang problem naik. Australia ni je sung issues and onek solution proud nang tamu, sung kaya tu kota solution kaya. Tipra ni je kaya engineering NIT, abang nak saya mana आपके 31% to 7.5% of तुमने लिखा क्या बुस्से बोरो माने तामने बंगने अब आगार ना का हार्ड ना खाजे स्टूडेंट हो जब नॉर्मल मान तो माया मैक्सिमम आपरो चीनी पीरियड माने सरकार फेवर नहीं बोरो ना अब ना बस मोपेन खाई जॉइंटली मोपेन खाई कब मैं एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी में सुन TSF बस करना लीड खाई कसरबाज और बास अवै बोरो ना होने जतन जम होने TSM leadership जो तो खाई movement खाई हम सब success खाई क्या 31% rate on pre medical college this 2 years for 2009 medical problem खाई होगा अब ना सन खाई लेगा काफरो बोरो सनो आज आपने गार्जियन रखे खूब माने चीन बिस कम बस संग टोंग ना लोगी हमारे खाई ले वो जो खा खा मुझे अब और सनो ताप कोई हम आते हैं सिंह TSF आन साइमन आते हैं सिंह आन खाई पाई बोरो नो सिप्शिनो People think borogo, how pai kage, isa niji prosimi, niji na prosimi importance ro, niji mat pai kage kamai thang kamai thang. Cái je tabo niji ni pai ke simi no, unke no pai kya, duni kurung kage kamai thang. Ko kung ka tabo to je to na to kurung nai bodol bai. माने सोंनाय मथा से माने बा बदल ने मानो अजाको ताउ तो कोरोना भाइरस नि बारे बा कोविड-19 नि बारे नै सोंसाइनिया बा रोंनगो बा चिनि दिपासा आमसाय बा हासुकामि आमसाय रगो ताउ जोंनि बहाय पोजिशन जरि दं जों साबो तेर मायाको फेर तानि गाके जों कायसानो का जे 10330 फोरोंनाय रो चाकरिनि याकरो जामान याकरो गोबां रोंनो प्रायनो फोरोंनाय रो फोरोंनो थांगा साना थांगा के जतनि से गोबां गाय के एडिसि आमचायो रों व्यवस्था बाय कलायो तो मुं जदि रोंनो खुलु कांगा के अजागो नि जे बहाय वानसुमुंगो तबा आरो फोरोंथानि एमं रोंनो दङ जे कायसा कायसा जागाव के Isa korupsi korupsi. अब ब्रेकिंग नाम ने semua menteri education minister by TSF meeting बसांगा बहुत छोटा जोड़े meeting रखो TSF कैसे partner organization दो बा मन जुलाई मास खाई मनी COVID-19 जरा
অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ইন্ডিয়ান আমায় অবস্থা 나부터 시작이야. 얘만 제디노 릉nok 콜gan 앞으로 시작하는 이제 그방마 프랑나이로 산업탄 그래서 탕파이게 지금 티자로 탕파이게 뭐는 또 뭐는 짜기 서코부이 되자가 한게 어자가고 아우리 하이 암사이 자가고 또 프랑나이로는 어바군글라 바티자미 কোনো অবাকুন জাগলা सबसे मेन प्रॉब्लम करके सिनी कामे हासु को न जागन अब न सिचुएशन नाइ सँग साउमा खानि नाइ अब गभर्नमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इक्वल डिस्ट्रिब्युसन खानि न तिसनो बेबक जा ताबो दोसा तिनसे तेस सम डाइरेक्ट स कमेन्ट थगिया सँग नाइ बङ बेग अल्टरनेटिभ कैसा प्लान्टो अल्टरनेटिभ बङ ऑप्शन दिथो अल्टरनेट तिसा दतलानो अनि दतलानो बेबसाइ राम आलादा बेबर ताबो चाहिँ चिन कामेवा आगे चिन तिसा कम तो सने तो लानाय आबर बागे बरक शहर फाइल सरकारनि रेस्पोन्सिबल दं अब इक्वल डिस्ट्रिब्युसन खायनि एडीसी गभर्नमेन्ट नि आंग्राबो तिसा दं क्लास 5 जरा हांगे नगे ताबो खलमान बरे जमन मा नानि जे बो स्कुल बते अवस्था दं जों ताबो सगं तो नेमागला हायबन तो कोविड 19 बसगं संग प्रेस रिमागला गामन बागे सङ अमनन नजर रिमा तंनाय काशमिमा तंनाय बो अवस्था तंनाय आमन उलसन एक्शन माने प्रेसार माने तब kami hasuko karena kebangun ba sebenarnya siap mantin je audio jite siap mano abahay no kami am saya bo saman ke mana tu abang dah orang lain tahu je tiga organisation by je kathalaimen je orang tu kathalaimen bising itu progress kami ke ADC election ke orang tu INPT বা NSPT বা ত্রিপুরা হাবরত তো বাস নাই ওকে আজ আগো নন দেশে প্রবলেম ফ্যাশন গ্রুপ হাই ননে আব তমাই DSF 나요 선 탄자 그치니 सबसन रिजनल माइन्डेड रिजनल ग्रुपना सँग सपोर्ट खयो नागाके नायाले सँग सपोर्ट रुखायो DSF डाइरेक्टली सँग सपोर्ट खाइकेम 88 ड्रॉ खाइकेम अन बरा 88 न सन्ते विथड्र खाइके डिमान्ड मिडिया सिङ साउना मिडिया के सरकार तंफर DSF कागि थांगा सरकार 2000 को IPFT जेब्रो फर्स्ट टाइम फैबा DSF नि फुल सपोर्ट दं बरक साउन हाइमे गय DSF विथड्र खाइमाना ताबो ना जरा बसन थांजा ना सर ताबो संदेशन नाया पजन जरा तो को जदि रिजनल पार्टी जत मिलि थांजा का बासा गांगा चिनि सपोर्ट दं जे थांजा का बासा नाइन टाइम আর এডিসি যেহেতু চিনি বরণ হয়েছে খাইব চিনি বরণ আর কন্ট্রোল খায় না চিনি যে রিজনাল মাইন্ডেড তাও আর যদি ন্যাশনাল পার্টি ফাইকা প্রোগ্রাম সাথে ত্রিপুরাও সাগর বরণ जों আর কক সাইমিয়া প্রোক সাইমিয়া তাও যে ত্রিপুরা সরকারও जों যে প্রোক কক সাইমিয়া जों ন্যাশনাল পার্টি তারপর এডিসি কন্ট্রোল খাইমান হলো আপন সানাই যে প্রোক কক সাইমিয়া जों ডিমান্ড খাইমিয়া जों লাস্ট 25 ইয়ার্স नो কাজে বড় निजन हयते एक्स्ट्रा कोनो एडिसी हयते दाबी खैमिया सागन बरन दोस्रो ताव एडिसी जदि जेसा कोन नेशनल पार्टी गाम टाइम तो अवस्था नै आगो जोंना यो जे रिजनल न रिजनल जेतो कन्ट्रोल खैमाने सिनि बरो रिजनल सागत टेके न दोस्रो मालिया आमा हाई पार्टी न फाइनान तो आ टीएसएफ जरा नसरे संदेशन नाने थानजागा बासे नानि सिन सपोर्ट दंने आ jadi tanya ya kan proses kasi MCC dah buka masalah DSF di sana DSF ko mo party ni support dong DSF ko na ekto party ni sama jadi mil lah yang guys dan silent dong yo sengski mo support kaya jangan voter lah yo but proses kaya jadi jodan tanja ho kaya kan DSF ko apro kok tanja kan campaign pun kaya mana ama hajaro ko ngai DSF tumung jadi কোনো দলনো সাপোর্ট খালাইনা নি কাকে বো ফাইনাল নে ডিমান্ড তমাই যেটো এডিসি ইলেকশন এডিসিও संनायो जे बागिनि सिबि DSF थाइमारो ताउ जतन आशा के डिमान्ड जतन एकबाय क्या ताउ आईपीएफटी नो बर आगे 1 पॉइंट डिमान्ड तमनि तिटवाले बम थानेও जों जाते डिमान्ड नखा डिमान्ड को बंगाय करा जगह जेमन मोर पावर एडिशनल लैंड राइट रिक्रुटमेंट सिस्टम नि Okay, kita main direct fund. Kok bro actually kita main additional fund ya. Enggak apa hai, enggak CPM ni andro sebelum kan, ayo jadi bro national party. Kain pitia jaga di mana mana. IPF di mana tahu, buat kan jadi kita हमको namanya agreement में sebelum kabur di mana orang. Kan tu
Apa nasi ni mana dia sebab sama mana yo. Jadi edisi ni jaga ni komputer namanya forest. Jadi right land allotment ni komputer namanya direct fund pay namanya central hajar jam sorgar na tiba government thani jadi jak fund namanya tu. Jadi apa hai permission kering ke जों रमी छाबे माले प्रो कम सागा वन मानि बिसिंग जब वन कोटी होगा वन कोटी ना वन मानि बिसिंग तिरबा एडिशन जागा माया फाने आमा सिस्टम खायनाय गाप्रो मोटा मोटा मिचा गोसि जानो गे तेटा मन साव सिनि रिक्रुटमेन्ट नि जे सिस्टम जों त नका लास्ट बिसिबाग जों 5 नि परे 2020 ताबु कोनो साइकेल क्लामा खूब कम एकदम कम आमा हाइतो बिको बाजेट चेक रहे भाई साइकेल क्लामा ने गाव जागा डेभलपमेंट नाय चाकरी ताला खान के वो एडिसी वो एडिसी आम से तो मुझे दी चाकरी ताला खान के वो आरो जे ताऊ जे संग हास्य वो जे 31% लोग माने तो माने आरो आप है नो जब वो के एडिसी आम चाहिए तो सुधो तिब्रासा आमसाई बा तिब्रासा जरा कुनुको क्लाइ दंजा बनि सिका दिखा दिख दिया तुम बारा पैसा दिख दिया तुम जो तो पैसे दी उको उसुई कलाइ जब रोनो बासा बांची रंदानी बागेसे खाजमानि का आरो तांने ने अब हाइरो जे एडिसी नि जे सिस्टम नोनी एडिसी नि बिनि एक्स्ट्रा रिक्रुटमेंट रूल्स आरो जे मेजॉरिटी अन सारे नमारो 31% नामा स्टेट गवर्नमेंट रूल्स स्टेट गवर्नमेंट रिक्रुटमेंट रूल्स उनका अपन पर फॉलो खाया नहीं अपन पर फॉलो खाने आरो जदि जरे EM CM तंगेरो बरि इच्छा खायके आरो जे मेजॉरिटी सिम से 84-80% नाम हाय पेन लामो आगे वो आम नहीं लाम दं जोंनो गोनरो नायके आगे नि होय जे रिक्रुटमेंट नाव नायके जों ब्रामा नि लाम दं ओके दाबो मेन के चालक नायरो एडिशन अनेक पावर दं दाबो जे दंगाबो अनेक पावर मींस आपनो एक्सरसाइज खायना से सिम बररंग 6 शेड्यूल नि जे पावर दं माने ठीक है डायरेक्ट फन माया वो यार 6 शेड्यूल जे पावर दं नाम से एक्सरसाइज खायने रिजागिया गाव आपनो खायनानि नांगो रिजागिया ता ना खायना बरिया सानि सेगि मे सागर बरक नन नायन जे एडिसी मानना से बं थाने केना जेवरो मा टंग एरो बर एडिशन से सबायने मुसुं जागो पावर ना तो बंनि थानाबो मुसुं ये तो देखना वासो से पॉलिटिक्स नागो गई दिना नि मा हे फिर नन से जेनी ने पावर मामने जरा आप साल में रो पर आपने एक्सरसाइज खाया ना अब ना भाई खाया नहीं किरिया के खाया ना जब आगे रहो उन लोग भाई खाई जाकर कब बहुत सिस्टम तो चाल नहीं जाओ से आप कहाँ क्लाइन ना जैसा नहीं कहाँ ना आसु जबते सन तिने खुंपुई टीमनी सराय पकलां पांडा वो TSF ni GS सुनिल ताकुक सुनिल डेभलपमा बाय कट सालाका बरनि सानमुं अबनो जि त्रिपुरा सा आमचाइ हायकेबा एडिसी आमचाइयो जतो रिजनल पार्टी एकंथं ताइ जतोनि न काइसन डिमान्ड जि डिमान्ड थांसा काके बरबो सापोर्ट खालायनाय होननै हागे फाइने पान्दारगो तेबो सं कक्लाम पान्दावो गोबां मा सिनि नारयो बाय कक सालायनाय तिनि बागे आसं सिते जतोनो खुलुमखा खुलुमखा खुम्बुई टिभिनि स्राय कक्लाम पान्दावो नायखांनाय लुकरनो लांसगो सालब्रुनो जों अपान्दावो गोबां मा कक बाथामारो मुइनाय कक सालायो दिनै बहायनो जोंबाय कक सालायनो बागै सिन स्टुडिअ फाइसा फैगा TSF नि GS मोजां सुनिल देब्रमा ताकुक सुनिल देब्रमा पुलान kalau yang baik Khumpui TV no ama hajar ini nama kau kan takut ni orang jauh, jadi hapang selai zaman dia beliau, hasil ni tipe rasa bos ni je, semai itu jauh, berang kakak mana ni je, baik ni sesuai live mana porimanan ni, tapi jatuh bere mana kau berapa porimanan ni.
Opai Rokane one sumani. Inganke Obono one sumani borne abo one sumong je kaitomane abono de sebro. Hapong by Sada Salaka Ji Sernero J once with the Murka kaitomane over Saridition and Babini. Belanja Marco Jotona Agini Hapam Sorkat Masa Zangin of Chance Kelekio Chinikasha expectation Katal Serero Porinero especially to pop or topics Chin Mani Cognos and Maporivan. There was a Noka the world almost 3 years solitude. Musapan Jensinya. Sini kok brok je give up left from circle je khai klang man ko bi kok sung tsf sung accept ma kayo left from circle plus abo khai ki abno sung accept ma kayo tabok je bottom circle khai katar ekta school kono kok brok subject introduce khai ko college go jagi tomon amna same agine je assistant professor tomoni am hanya contractual professor Pernah aku tisan new kajian. Ika overhigh system agi was sahaja yang tahu je kata je saman tahu kata je habar kata BJP IPF government cini je expectation cini asa taman. Abo asa punya sen berapa tu bukasi bororo jotonan meli. But ngawan tu kok salah kiam government na sen tu tin bar na undang bikam agitation abo angkor kam. Berapa jotonan sahaja kanya. Kayaknya kita bu kayaknya ini sama-sama jeng pas bukan je mas atau yang bersama orang berikut jadi pas sorga bayu. This year 2020 baru kam mau coba bu kayak rally ro kayak kayaknya yang hitung tahu sesuatu sangkut kayak lagi ya boleh kesini kepala kami na jangan kata pun actor school introduce kiri ko corporate subject na teacher appointment tomo na professor appointment tomo na sini je Roman script by different university jar kama tomani abo na tahu ke katal phai agi to bangla be ko program duita sem se limit je sinya musme sinai ta ka chang no ko jan emla ro ne bukuk trei katal what phai ka script devana bi confusion ta ka tin top sang thanga solution to mungsa kare ke abo hai there's confusion baru ko black in your saya agi je duita tomon ko program sinya mus bangla sinya musme sinai English sinya musuh sih Asal college university maximum no je English sih, Roman script sih. Hai kono government je, tamne boy rok sapung jang kai Bangla way, ukor sponsor kayu. Ngejar English Roman script ke personal run by mati salai. Ka jaga busang saga, apono duita jaga সমান করে মারি নাই যেহেতু পবিত্র কমিশন পবিত্র সরকারের কমিশন আমায় সিজে দম যে মেজরিটি যে সিনিয়র মুসলিম স্মৃতি ত্রিপুরা সরকার মানে সরকার ডিক্লেয়ার রাখে যে কাইন্ডলি অ্যাকসেপ্টেড Agini Sorka. Agin Sorka. ASEAN tomon tahu kata lo kono sang changes no zoya. Kaham digi no zoya. Ketabu tu salah tangkap ke IPP kota ni ojarawa. Sorkar ba BJP hapang bai kethalai no sorkar botong khalai tu. Dia ojarawa Tripura hapang bai Tripura hapang je tu duita dol kethalai ni sorkar chalu bitong ke menteri MLA kebang ma je DSF ni theka thang DSF ni adong ni thangka omai ro kebang ma MLA ro tomboro ko bor ke okok no khuda purchaka ba bor ko ko da chalai ja abono jeng o sorkar ka sini bakha tong phaman karon ga agi ka national party simi national party tabong na andane JMP kon pressure image ga sorkar to sin jumno mani national party plus regional party thong regional party means regional to sini bagi khanya ni sini bagi sana ni kriya khai abon bagi jeng regional party ma khai kai national party to ma khajo bini khai me ga chimo sorkar chini already ex president chini tau tribal welfare minister bo tong agi tu kes khai thane president chini NCW master bo tong minister Oke tu sini asam atau kebang roman. Siapa yang tak khangai jam nukam? Ekta dol no blame kali nasi. Sing sawo bong bishan mani ya, sing mani ni maya, kok khanai maya. Sing Depre sedang thango, montri sawo bong ni songka pom, kerana ni bagi kok khanai maya. Sing washo masa kan, kalau kok khanai maya kok apa lagi? Bidan sawo pressure lagi.
at least বিধানসভা তো চিনি এমএলএ রকম তো ঠিক আছে মিনিস্টার কক খানারি মেনে এমএলএ মিনিস্টার দুইজন বাড়িতে 6 জন এমএলএ তো 6 জন এমএলএ তো খরন্টেশন আমলে বরং তো এমএলএ পাওয়ার তো আবো খরন্টেশন আছে চিনি রিজনাল প্রবলেম চিনি প্রবলেম তুই जों नेशनल बागै अनसो मानसना नायो चिनि बाखांस क्वालिया चिना जे सिगोन से त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सान बागै मानसना न चिनि रीजनल पार्टी रुल्स আর ন্যাশনাল পার্টি খাইনার তো বড় তো সারা ইন্ডিয়া নে সিমা ওয়ান ব্রড মাইন্ড হিনজাবো বসে যেন ব্রড মাইন্ড আমতে সিয়ানো ন্যাশনাল পার্টি যে খাইনার অংশ নখাম আইডি টিএসআর রিলিং লিং দङ বড় গ অবন চিফ নংজাবো ইস্যু আর ন্যাশনাল এমএলএ 6 জন 8 জন বাড়িতে 12 জন চিন বড় বড় ন্যাশনাল পার্টি এমএলএ বলে বড় সানা নাম जोंहा जा बरनो बारनो दि चिनि ताबो जों रिजनल मा सालायमा तो बखा चिनि टंटक खाइमानि जरा थे बरनो मुसाफन खाइमान नो यगोइ रिजनल पार्टी खाइमानि और मीनिंग करि गाइ दु तमसे जदि चिनि क्वेश्चन खाबो न नों आरो तंगै खाइमे आ गाइनि मेजॉरिटी करि ने खाइमे आ प्रेस सारि याको नगर पार्टी याको एमएलए नो प्रेस सारि असेंबली जेप्रसलु कारो पक्षमा साया जों सोशल मीडिया आं गाहाय ताबो ফেসবুক রগ আমার ইন্টারভিউ তো আমার আলাদা ব্যাপার আমার যে কোনো পার্টি যে কোনো সংগঠনের লিডার বা ইন্ডিভিজুয়াল হয় মানে এমএলএ কো অ্যাসেম্বলি যে প্রপক্ষ বছর বয়সে বা দুইবার ন আফর পক্ষ সমাজ আমার রেকর্ডেড আবু ব্রেকে না মানে পেয়াজা সংসামান লগে আনলাকি মানে আছে ওকে তাও সাথে 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 যেহেতু তারপরে আইপিটি নি হাবঙ্গ যে মিনিস্টার তমের বড়গুতো আগে যে টিএসও তমানি কান্টি বড়গুতো তাবু যে ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি খালাইনে খনাও হাই বন্দা খুমানি এদিশা আমছে বন্দা খুমানি বা আর ফাইসিং তিন নরমে টিএসও নিগু ভাই ওয়ানসমো না जों তাও মোট বন পার্টি ডিসিশন হাইপার চিনি যে অপনিয়া মাক সানে जों যে কোনো টাইমে বন্দাবো গাই ইস্যু একদম আর কেসি ইস্যু ফাইও আর কেসি ইস্যু ন কন্ট্রোল খাইমিয়া থামছে অকরি মা দাও বলে বা তাবো जों নখা ত্রিপুরালেন তো কাছে লং টার্ম ইস্যু গাই দাবো ইমান অন পার্টি নি হিসাবে जों কংগ্রেস অন নখা বংনি বড় বুজামানো বন্দাবো কবমা ক্যাটাগরি দं তাবো আঙরাসা কমেন্ট নাম সংগলা ও বন্দাবো যে ত্রিপুরালেন নাকে চিন সাপোর্ট দं বন্দাবো যে ত্রিপুরালেন না হাঙ্গায়া জায়গা চিন সাপোর্ট দं তে বন্দাবো সাজা বন্দাবো মা বাই তাম জানি ন আবনো চিন নি নেক্সট স্টেপ তাম মনে ন ত্রিপুরালেন বাগে বন্দাবো খা আবার যে ত্রিপুরালেন দিয়া নি বেসকাং প্রেস আচলুই প্রেস মিট খাইনাই আম হাই চিফ মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট বড় বই না সরকার গঠন খাইতো মঙ্গা আ মিনিং দো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সম বুঝি মেয়ান তো বড় ক্লিয়ার খাইতো যে বড় চিফ মিনিস্টার দি না আচলুই নি প্রেসিডেন্ট আচলুই ত্রিপুরালেন চিন্দ্রিয়া হে সাদা কারণ খানা 15 তারিখ ত্রিপুরালেন বাগে বন্দাবো মানে মাইসি বড় মানে নাই বাট আমনি করে না স্ট্যান্ড আপ নাই যে মানি হে তমাই বাই বাহি তমিমা আবো ক্লিয়ার হলো আবো না চিনি নাই পলিটিক্যাল তাও এডিসি ইলেকশন দं আজাগা জাইজেন পার্টি নি ফান থংনা বাগি ওম পার্টি র বন্দাবো মানস ওপেন খাইনি আমা স্ট্র্যাটেজি লাকি বংই ওইসু so election base simida ngi tong sila ko na awo जों जे नमानि गाय इलेक्शन बेस न कलाय जाबो सिनि क्वेश्चन का है सिन ত্রিপুরালেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নাই যে সরকার ন যে পার্টনার যে বড় বড় পার্টনার সরকার চালক দं পার্টনার ন ত্রিপুরালেন টিয়া হে সানাই ন ববিন সরকার চালক দं গায় আবো জাস্ট পাবলিক ন ঠকাই মাসে দं जों गभर्नमेन्ट ত্রিপুরালেন নাই হাंके एमएलए 8 जन दं दाबि खानि आगि गाहि खाइ आम हाय खाइ जे नों जे बरक सरकार साना न चालक दं पार्टनार बन न रिया साइ दं तिन अमित शाह रिया साइ दं बे पब्लिक जों थाइसेबान खनायाबो सानानै तो डिमान्ड सानानै लंग टार्म डिमान्ड सानानै आबो कोनो प्रॉब्लम या जों ত্রিপুরালেन एगेन्स्ट या ত্রিপুরালেन मांगा जाव बेव जे साननानि सिस्टेम दाबो जे पाब्लिक न दंमोन आमन्ति जे इलेक्शन थं दंमोन आबो जाय लैंड अवंका कैसा परमानेंट सॉल्यूशन डिमांड आम पॉलिटिकली इन्वॉल्व ना कोकरी 근데 ताऊ जे महाराज बोबागरा प्रदोत किशोर दत्रमन जे कैसा बदल या कैसा टिप्रा मथा काका जी अमथा नि बिसिंते कबामा आईएनपीटी
patalkunani badal bahino or jotom thangchang ke no a thangchao no ke bahike nasika bun Dia set as a principle 한자는 아시긴 좋아요. United Western Dividend Poll, almost in team. First is especially regional party, regional based संगठन. देश जब रासा या पर तीनटा कैसे political activities कैसे कर्मचारी, तो कैसे के छात्र संगठन वहाँ की नासा ही relationship नेरगे संसामों का ही. संगठन का कसारा भाई कतार संगठन आसा के TTNC, TPHC job, TNB आसा क्या. आता है मैं उसे नाशिक जैसे लोग 2007 कैसे दौड़ बदल सुनाकर INPT है ते आप प्रत्येक को रीजनल पार्टी करके सुबह एक तो ऑर्गेनाइजेशन INPT जब तक ना सभी TNB IPFT TTN से आम है सभी थांचा कहीं सुनाकर थांचा ना यो सक्सेस का आता है तब वो सुनने को थांचा ने मीनिंग तब वो और जगह वो देश में याद बहुत लोग जों नायong bo step na ts bahai ke jin regional party thansa khayani gama hai ke ya tabu or the party liya the private tpr tam ngo sin nisin khanau je saima ma ba ma hanya ngo ni agai tabu sara nct by pt eklogin khan united asangarte kaisa tam dong tsp tipra ha borobor thansa duita don mili kha motamoti asini samung dong mane party political party thansa khayani because political party ना थांसा खायियान के तोलानी जे organization आमो को थांसा तम plus जेमन example political party बांगी कतालुंडी ते कैसे भी नांदर कैसे कर्मचारी organization खाने ते कैसे student organization खाने पर तिखलाइन ते कैसे खायो का भी नांदर वामदा खाने काम के divide थम तबो Ông vậy cái cơ quan mahai satra संगठन cơ quan ba satra union cơ quan những thằng này cả có cái đó phải thằng chân này lọc còn là bài này cái bộ bài này giờ nó abo ni bagai na sem abo जब तक नासिक सिनी जे experience practical experience नासिक न्यम सं पहिले सं political party थांजा मा खाने ने वान चोक तो 2002 जे खाइ मनी आम की जे सचल लिखा आम बोरे ते कागलाई थामुगा तो अपन से बखा पाया हुए जैसे थांसा खाने पॉकेट पाई ताबो जे लोग माने TPF तितमा तिप्रा एंड INPT कम से कम पर अंडरस्टैंडिंग पाई क्या जे लोग माने मोटे अंडरस्टैंडिंग पाई क्या थांसा पाई क्या और ताब TSP तो को ते TSP पे तिप्रा तो थिंग लोग था अगर ते एक तो दो तो ताब IP regional पाते ताब सब तो से IPFT ताबो से लोग अगर ताबो रंग INPT तिप्रा में एक तो दो TSP একটা দল IPFT একটা দল বরং থানসা খায়া থাকায় সময় নাংনাই যেমন ওয়ানছন নাংনাই যে 100% দুনিয়া থানসা নিয়ে একটা দল 80% বা 60% থানসা খায়া আমরা সব থানসা মায়ান বিকজ পলিটিক্যাল পার্টি খায়ারও কোন নির্মাণ একটা দল দংনাই যেন ফাইমাতা অমন থানসা দি খানাতে কাইসা দল আছে নাই 2020 wa tahu thansa ka te dui tinta dola sai nai 2019 21 phai pon sil khol nai thansa na so ma hai bhor no ka ek boshor 2 boshor asa ye ka ge ka tal mota asa nai apore 2 boshor 3 boshor bore sunai thansa na nai sin abor jara se bretel khaitor so nokjar mokol ba thama be kha khamo ka tal sanamo thansa sil khol bole ni ka o blai saya jong ngomong na nai te ka tal songbotan asa ye we ala saya awal datang dong sini, thansa wat khana tu liam, nak kata rasanya, kesep hayu na 2 bosan berarti kata thansa orang, abo hai ke je kata basna boleh kostam, TSF, agin cuma basih hayu tabu kau jaga kau saimia na boy, TSF miyak tu orang thansa mungkin, kayak, semua orang kau ni je kata asa ya boy, thansa dong di, kakak ke thansa abo tu khana tu liam boleh kau, abo nasin. tabu na order abo tabu kabang mana di university di TVC di bang kabang ma jaga abo hai no kabang ma boy abo kabang ma lai ma tipra ni lai ma slide jagi tu ba mung rok slide jagi tu aja ko TSF ni buni nahar mong ba buni tam samang khalai tu ba onu ba cha thangke singta tipra university ni kaisa MA third semester ni political science ni third semester ro kaisa ji issue ni to mane amon ti bo hai stand ba tam khlai ta no la ke
Abo na amon sana musumo TSF je mansak sang samo kayo kemno asa fulfill je punya sang no expectation kayo sang fulfill kaimia chin je phandang sang kai kayo agi ro kai kayo daw kai dong tabo o jagan no kha bong slai maro agi na amro slai kyan abon teaching against kai kyan tabo kaisa sarkar bhai kamse kam bong obor hatai kota ko eta bong jet kai kyan amon bai hambai deb ka ta am tabo sang no khaje Oma hai boy, agi tasi yang social media rokeri, Facebook rokeri. Aba agi ona soli jab, sengga jadi model je boy simani amo 2008 noyo, ataiman sejar. Amo kapin private pana personal bo publish kaiman. Kama hakin sih je aboyo, no kana je 550 bosor shaka or tibrasara refugee tomani, orani wanjai ke raja, sengkara borong senno borong kharap jage settlement dika. Gatita kaya sih kalau bolong-bolong boy wanji satu zaman ini tiprasa boy wanji rok sebagai zaman ini mana pathetic condition of Tripura original people means Bengali by refugee people Myanmar am hakin sih the agony of Tripura gabo seng nuk ya temo jara akhir rok mukam koyekjon writer sih ya sa pro mungsa kaimia kami ke personal bin boy abong seiman boje sebong Tabo tini noma ka Tripura University ka hai reputed university Central University wo 2017 नाम publish nga Tripura University are government also those real ataymo the tamne left from government tabo BJP government but Tripura University hingai kaisa institute bo kaisa independent institute kon government andhra ka Tripura government andhra kari bo dare government andhra kara am hanyo no kaze tabuk jadi modern boynya se borok put khasi ge ando thain saka bisa communal bin boy da boynya tini niro show distance education or niro show dipo kumar te ge ya roma botasar je borok katha mile boishi kan aje saptana sine ke niro show amon babe se ke bo bini banchina bagai sodo jadi modern put khasi mane bile bahut chalak writer Kaya awalnya je FM besar kami ya bawa saya mana, awal begitu university bahasa apa include kali kata awak jadi mana vice chancellor bahasa sekolah sana kaya, omang simenya jadi mana support kaya, am haki tulana bagai. Nah, jadi mana no pana awak kaya chicken to pana to awak kaisa controversy kaisa awak hai, awak bawa ke kaisa Tripura University hai jaga awak bawa ke syllabus chance mata awak bawa jara selection khalanya rokhe bawa lah khalanya awak. Selection kayaknya tadi ya, awal sem exam kayaknya Tripura itihasnya borok bahaya ke discussion kayaknya nih, jatuh nggak orang suhu dong. Itu cakanya suyu bol, itu cakanya Tripura culture, language, orang borok itu cakanya bol suyu. Nengkok hati saya angkai, borok amai ke jodoh celana. Bang ini sistem sama ya. Ada sini lab, kita sini writer খুব কম, sini কম. Dia kaca dopane, am borok tomong. Tripura itihasnya senamai mana senam bahaya ke और राजमाला में जब बेबा ना खाजल चना में बरकत आके सिंया नहीं तो आओ कैसे चली तो सर कौन जगह संता वो जरा educated रो जरा writer association सी बरक सिंया रो मान नाचो नहीं नाचो बरक तीनों माहिंगा तबोक सं जेरी मॉडल जया कहीं निगम नोमान वालों सं वांचो का जे memorandum दिवई vice chancellor बेबा जरा involvement तंगने बरक सं कॉक्स नहीं सं सब सं का जे director of distance education registrar teh vice chancellor. Semani jatuh wana zaka baru kena actually jauh je director bosi ya kahin pas pori ya baru boy. Baru 2019 nggak boy nggak solo sotro. Nggak vice chancellor tuh kayaknya ekdom kata lek bosam sih kayak aku. Bos Tripura itihas saya mana boko bawa serius mungkin nak kam. Cuma last 2 days back no phone kayak kamu tuh sih naik cuma aku mau remove kanya. Masuk cara kau mereka remove tahu of 1 week ni bisa nak remove kanya so. Sengsara remove besimen laksa, ama author semua lagi semua nak bisa action nak pun lagi. Contoh job desk tu kaya mana lak, bang this procedure semua ni ama hakian baru nahan nantu. Macam asa ya je nahan jangan. Remove le kaya je nama saya mana, but kau action nahan jangan semua asa kimi. 2017 বছরে অব ইউনিভার্সিটি সিলেবাস হাবকা কে ডিসটেন্স মডেল কে আপলো রবকে ন দিছে রতামো আজরকে মনে বাবে কোন মুভমেন্ট আউটর
DSF도 제품 이슈 하게 그지 정정 석조의 이슈는 뭐냐. 다보 버스는 제 이슈 하요. 개버가 Kami 프로그램 kan omoto itu sengai rau bai kedal jan. Omoto kumi kop ke sengai rau bai kedal jan ke nongni je সংগঠন বা nong je organization omoto sengai hone ba bisi. Ga oroto nong seman na ne ko. No question ka. Na je actually distance education. Because no kaze student actually Tripura University जे distance education TSB involvement को कम distance education जे आया है कोर्नर ओने मानो जे अप्रोच है मैं कोर्नर TSB ले कनेक्शन करे बाकी अब दोनों जन खबर ले सिनी जे कमिटी तमन इनके आटेंगो distance education करे स्पेशली नॉर रेगुलर स्टूडेंट तो गया अब सिनी बोले किसा लैब नो तो हम गोशो लैब तो हम हाइप करो student ro bosong na mo somani je am hainyo issue na je pori tong na yeme mo student TSF to ba other organization involvement to or komsa kom je kono sinoro right association right doctor bai khani ko bang sam bong khani ko tlana na man ok issue no okra ro issue thani pe bor utlang le ya changwa jaga afro information me ama laptop hai kono sang khana ga 2019 samo thangja introduce khaji wani gabo komhamia jangthani saima kaje 17 publication ka bat student of rangja ka 2019 19 ga jangsu le to na komya but jangam komham de mia ko gar professor professor saka suna am 2019 se introduce khaje apo bosung so Tam to narok abon babi ne gawama me unan dom dom kan ka ke je governor saka no je vice chancellor je abono aro ne delete khalai jan te abono kare te tam no ne abo je di mandon no kare ne te tam satro ro ne ba bon sungai tong nai na problem no no ne da tam sam khalai jan ko ko no te chana thak ko ko no te ne tam sam ta Jeng kap jeng wan suku kobrok no develop hanya ke kobrok ni teacher no. Kau BTS kobrok teacher means subject teacher, college teacher, assistant professor, work PGT. Ke tini jeng no ko kobrok develop hanya jenis sini permanent khorsa ko no school teacher kere. Jeng jera ko no khorsa sini ko PGT teacher kobrok. College jab am hanya temporary মানে তা মানে কোন কন্ট্রাকচুয়াল টিচার এক বছর মানে আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ম্যানেজার কাম হাইকে সরকার যদি কোবি কোবর বাংলা সাবজেক্ট টিচার তো ইংলিশ সাবজেক্ট টিচার তো হিন্দি সাবজেক্ট টিচার তো কোবর টিচার ল্যাঙ্গুয়েজ নো মিনি কে সাবজেক্ট টিচার অ্যাপয়েন্ট কেমিয়া আওয়ান বাগিনাসন প্রেসার ওই সম দুই টু টাইমস এডুকেশন মিনিস্টার কপিটো সিট সেনেটর হাইকে সম মেরম না দেখা গাইড last year this year was an khai kya mahai ahai ma sang saya sang wan chu tong ma movement khane pheba sarkar na sang o omona sang sansus khaya ngai chu movement doi tin ba khai na sang the press address bo president ni ko na ko importance ya kai na bon thang ji bui mani ya system ba thana na je tin ro ko bro development board ba tong ti bra chin boro na ara je salo ko mai ro कोबरो हमजनाय गोबां रायदा दं जों जतनो जनि मिलि दिमा थाया गाय कोबोइके जक्ति फनो गय TSF सिमेया बाकी रो बे कोबरो आसा कर डेभलपमेन्ट अदरवाइज गय TSF सिमे सिरफ दङ बरो तो बं सामसा मा हायनि इम्पोर्टेन्स या न प्रेसार नि आबो को पोस्ट गभर्नमेन्ट नाया गय मुसा खायनि का आन्दार जे सरकार दंनाय चिन कोबरो सानाय एमएलए रो बरो प्रेसार न केबसन जिमानो गय bro assembly bisingo saranam जों फादारने से गवर्नमेंट एनटी गवर्नमेंट हिसाबै जों फरमेसन नाय जरा गवर्नमेंट बिसिङाव थांनाय बर' फरमेसन नाम हाइकेस डेभलपमेन्ट नाय केबा जे एमएलए जों थांनाय रंला म खस सुररा बोर्ड राजनीति जों सभा खाने से पहले या निजि इशु साना त बम जों नसनो गया नरो ननो का सेमियार दा एसेबल दाव को बर टीचर नि खादि पीजीटी गरै कॉलेज टीचर गरै आ रेकर्ड बर जे सा मास खनाय को गवर्नमेंट बाके थिंक खाने ना एमएलए रंनो बरंनो आकखनो सारनानि बागै बा अकखनो तिसानानि बागै न के बरखै मादा माला बा मा जों जतो बाय माला এখন जों पार्टी नि बं पार्टी नि माला के दुइटा पार्टी नि कप साथो जतन खानि सो दा जे रुलिं पार्टी दंनाय जे दुइटा पार्टी नि कप साजा मेन टु मेन जों साइमेया पार्टी नि जे टप कयजन एमएलए तेयां ते कैसा नि बीजेपी नो को जने एमएलए जों कप साजा
but output जों नुया थाङै tate 2 years दंखौ बताय जों सानो abon tin bagi laki mane tam hinai oma hai chances tomoni no khorong jiti saya gai sura ekta dol te jong MLA ni khorong ti saya ba sarkar no ti saya ba opposite party ni ti saya amon ni dopa ni je power development bahut amon bagai sentini besar bosan ulo 78 bor power na sel language khai besar bosan ulo jin power sura KBT simi PGT bokuri professor bokuri am hai obasa nang thai je student ni bagi tam tam khai jeng student bagi show wise jeng sam ma khai ram de scholarship jeng khram de salai kyo de se jeng saimon je jeng bo front line dong jeng sam ma khai jeng asa khai je jini je believe no jeng dong je success hai am hai scholarship to daily every year problem every year problem na saimya scholarship jeng 2013 shot the wall thousand online scholarship money sing agi once was it prasa per ne ram kai stipend kabang mano sing sab saja school ro st to kabang mano ko ke special ke apana stipend kabang mano sing no prasa bamte mo to mani he father bone sing Hyderabad thang sing college student thang bone je scholarship problem te sing sa lai ko sing thang singapore president jong team mili thang lai ya nai ke Sini student has 17,000 mano. Bong ni ke 51,000. Bong student 90,000 on technical. Sini 9,000. Obak na ka. Amar 2014, 13, 14 ni naro naik ke record naik mana? Am hai obak sasin. Man variation. Sini ko ekজন 17,000, 15,000, 8,000. Tapi apa bong ni man 25% sekolah. But time mana jeng dia jeng orang thang ni saya SDM jeng sa yang khwai de SDM malikan or sodorni malikan boro approach e Simon ama hai omoto mane onek boro answer kri ke bang thani ko tangi ama hai answer yang bagi last time 2014-15 or ke boro online nya plan chesa kaijo online plan ai tabu motamoti level to SC ST OBC but sem kabang maya am just work so o thoganya ko bai kok so the stipend so bongse kabang maya am nationally the scholarship si work so soro maya bage sti to kabang mano mane am kaisa boni bokro khai pe ke sno apman khanya bage mongsa ja sang kabang maya bongse tawo so bongse to compare ke kom te ki kom no mano je jarawa chung pori tong kurfana attendance scholarship ba dress grant bari dong na jabo dress grant 40 টাকা attendance scholarship ke 25 টাকা tabu abona choli tong travel welfare doctor ni facing pe ba gon bed ni facing pe bishi gorong na jabo nobo sung tong aborong facing pe no mo for the select ba aborong na ni 25 টাকা by dress grant 40 টাকা 40 টাকা বাই তাবো কাইসা রুমাল ফানা মায়া সামনে থেকে মনে কথা আ জায়গা বলছে যেরাই রমকে ফুনবই তমখা ড্রেস গ্রাম রো ওকে নামন কো जों abo जों 2 years 2 years जों सालाय के सावै ड्रेस ग्रेन जों तरफ सागा ताबो छु ड्रेस ग्रेन चिनि बागे दो बरो अब एसि नि बागे थबाय दो ताम खाके ताबो 40 नम्बर 400 खाइबे last year is 400 kaya bokren guy class 9 jara 350 bokren amaeki work sama but not SC chini SC to mano but bong bagi SC horizon alada category to bong beba mano OBC mano guy our sol bong SC khabar bagi jama sung simi maya borno our same level ke diri khabar to banchina bagi guy student problem na abo to pai ke guys scholarship program by the way solution ka sini ke sir khong yo solution ya za scholarship bagai sen srabong na karan se kare or scholarship sore ST simaya SC OBC general bebo na bor se khong na ka na ya general ka o zaga sin sobonya sa kai ka ma সংগঠন thangai director ma malai ke memorandum mareo ma sir khol ke bas ka but unnecessary the o zaga sin mentally diver khanya bagai samu no so dual na bagai ama hai khai अब तो कास पार्ट पाइ के नंग एडमिशन क्षेत्र को जन सिक्वेंस को स्कूल कॉलेज डिग्री रग साधारण तो अस प्रॉब्लम करी जनरल डिग्री
the technical medical engineer of basic problem hai na jata khai borok last year ne kon taklain jo khaya ko last year je problem na sarkar ni bisinte je 50 technical porna bagai lang engineering porna bagai khadra lang a jata khai sin borok mana klai bus 16 motor mana klai 31% bong je rules ana sir aro borok fast na 11 jon chidlam Singapore 2 times never na roi aun bagi ta sang movement nokhan na le able somoy bokre 2 times never na pore dui bar bar second of shot khai gya te bose readvertisement roi 16 khai gya e a jaga bosi ni somnya asok ama hager obos solution na kore te ba je obos sab saimane bol je 16 jon 11 jon bade te 5 jon borong saimane akahi no chim brokto ase importance laya je jan ni je sabo kalai ke simi after submission saimano pesawa kalaya kai sangabano se importance liya abo sini ne sa senta scholarship jara problem nai bor scholarship after saimano jepro admission maya after bor saimano jepro sakri maya reservation after bon problem nai Australia je some issues and onek solution problem tamo some point kota solution khai ki tiprani je kai engineering and IT abo na saimano आपके 31% to 7.5% of तुने लिखा गया बुस्से बोरो माने स्टाम है बंगले अब आगार ना का हार्ड ना खाजे स्टूडेंट हो जब नॉर्मल मान तो माया मैक्सिमम आपरो चीनी पीरियड माने सरकार क्या बानी बोरो रो ना अब ना बस मोपेन खाई जॉइंटली मोपेन खाई कब मैं एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी नो सिम टीएसएफ बस करने लीड खाई कसर बास अवे बोरो नो होने जतन जम होने TSM leadership joto khai movement khai amun success khai 31% rate on pre medical college this 2 years for 2009 medical problem khai ba amun san khai le ka afro boror sanom आज आपने गार्जियन रखे खूब माने चिन बिस कम बस संग टोंग न लोगी আমাকে ফেলে ওই শেষে খা মজে আবার সঙ্গে তা কই থাম আতে মিশন TSM আন সাইমন আতে মিশন আন খাই পাই বরন নগো সিপসিনো People think borogo, how by Kagay is a Nizin prosimi, Nizin prosimi, importance role. Niziman by Kagay, come by Tamamari. Cái tao Nizin Paikimino, Unkeno Paika, Unipuron Kate Kamaitamo. Kokung Katao to Jeto Nordo, my bottle by. माने सोंनाय मथा नि माने बा बदल नि माने अजागाव ताउत कोरोना भाइरास नि बागै बा कोभिड-19 नि बागै नै सोंसायनिया बा रोंनगो बा चिनि दिपासा आमसाय बा हासुकामि आमसाय रगो ताबो जोंनि बहाय पोजिशन जलि दं जों मुसाबो तेर मायाखौ तानि गाके जों कायसानो काजे 10330 फोरोंनाय राव चाकरिनि याकर जामान यागो गोबां रोंनो प्रायनो फोरोंनाय राव फोरोंनो थाङो साना थाङाके जतनिसे गोबां गानके एडिसि आमचायो रों व्यवस्था बाय खालायो तमुं जदि रोंनो खुलुकान गानके अजागो नरनि जे बहाय वान सुमुंगो तबा आरो फोरोंथानि एमन रोंनो दङ जे कायसा कायसा जागावके Isa korupsi terus. अब ब्रेकिंग नाम ने semua menteri education minister by TSF meeting pasang kam बहुत छोड़ दो डोले meeting रखो TSF कैसे partner organization dong ba मन जुलाई मास खाई मनी COVID-19 जरा अब सुरु त्रिपुरा राज्य सारा इंडिया ना अमाय नाउ तो छिजा क्या ये पर जे दिनों रंगनों को लोगन Afro sijakan je kebama pernai rok sana tangga ke zaro thang pai ke teacher rok thang pai ke borong ni to borong chakri sokogui da jaka ngake o jaga bo auli hai amsai jaga rok to pernai rok ne oba bungla ba teacher ni kuno oba bungjagla सबसे मेन प्रॉब्लम करके सिनी कामे हासु को न जागन अब न सिचुएशन नाइ सं साउमा खानि नाइ गाबन गभर्नमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इक्वल डिस्ट्रिब्युसन खानि न तिसन बेबक जा ताबो दोसा 330 सं डाइरेक्ट स कमेन्ट थगिया सं नाइ बन बेग अल्टरनेटिभ कैसा लांथो अल्टरनेटिभ बन नि ऑप्शन दिथो अल्टरनेट
টিচার দতলানো অন্য দতলানো ব্যবসা এটাও আলাদা ব্যাপার তারপর যে চীন কামিও আগে ছিল টিচার কম তো শহরের তুলনায় আবার বাকি বড় শহর ফেলে সরকারের রেসপন্সিবল দङ अब इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन खायनो एडिसि गभर्नमेन्ट नि आंग्राबो टिचार दङ क्लास 5 जरा हांगे नगे ताबो खलमान फरायसा अन मानानि जे ब स्कुल बते अवस्था दङ जों दाबो सिगां तो नेमांगला हायमन तो कोविड 19 बो सिगां संग प्राइसरि मांगला गामन बागै जों अमनन नजर रिमा दङै काजमिमा दङै ब अवस्था दङै आमन उलुसन एक्शन माने प्रेसार माने तब kami hasiko फोरोंनाय गोबां मोनथों बा सोंनाय स्टेप मानथों जे आवलियो जिते स्टेप मानो आबाहायनो kami आमसाय बो समान के मानथों आबन रनि लाइन तब जे टिप्रा अर्गेनाइजेशन बाय जे कथालायमेन जे औरत कथालायमेन बिसिंखै तो प्रोग्रेस कामका एडिसि इलेक्शन के आरो तो आईएनपीटी বা এনএসপিটি বা টিপ্রা হাবরত তো পাস নাই ওকে আজ আগো নন দেশে প্রগ্রাম ফ্যাশন গ্রুপ হাই ননে আব তমাই DSF 나요 선 탄자 그치니 접선선 리저널 만드는 리저널 그룹나 좀 서포트 가요 나가게 아나야게 선 서포트 가요 DSF 다이렉트리 선 서포트 가요 88 드로버 가요 on bora 88 na santer withdraw hoye demand media sin sauna media ga sarkar tongkhon TSF kagi thanga sarkar 2000 ko IPFT je first time phaiba pu TSF ni full support tong bor saung haime pui TSF withdraw khai mana tawo na jora ko sang thansa na pa sang tawo sang dishon na ya ko jen jaro to ko boi jodi regional party joto mili thansa ga basa gang ga chini support tong je thansa ga basa na time আর এডিসি যেহেতু চিনি বর্ণ হয়েছে খাইব চিনি বর্ণ আর কন্ট্রোল খায় না চিনি যে রিজনাল মাইন্ডেড তাও আর যদি ন্যাশনাল পার্টি ফাইকিয়া প্রোগ্রাম সাথে বাও সাগা বর্ণ কুসং আর কক সাইমিয়া প্রোক সাইমিয়া তাও যে ত্রিপুরা সরকার ও জন্য যে প্রোক কক সাইমিয়া जों ন্যাশনাল পার্টি তারপর এডিসি কন্ট্রোল খাইমান হলো বা কোন সানাই যে প্রোক কক সাইমিয়া जों ডিমান্ড খাইমিয়া जों লাস্ট 25 ইয়ার্স নো কাজে বড় নিজে হয়তো এক্সট্রা কোনো এডিসি হয়তো দাবি খাইমিয়া সাগান বরং দোসরু তাও আর তাও এডিসি যদি যেসব কোন ন্যাশনাল পার্টি গাম টাইমতে অবস্থা নাই আর ওই जों নাইও যে রিজনাল নানো রিজনাল যেটা কন্ট্রোল খাইমানে চিনি বড় রিজনাল সাগাত থেকে গরিখাম থেকে মন দোসরি মালিয়া আমা হাই পার্টি না ফাইনান্টু আর টিএসএফ জরা অনুসারে जों ডিসিশন নানে থানসাকে পাশে নাকি চিনি সাপোর্ট দনে আর যদি থানসাই একা প্রসেন কাছে এমসিসি দাবো অনুসারে টিএসএফ ডিসিশন নাও টিএসএফ কোন পার্টি নি সাপোর্টার দনো টিএসএফ কোন একটা পার্টি নি जों যদি মিল লাই আঙ্গাই जों दानि साइलेंट दंलायो जों स्किमर सापर्ट खाया जायनि भोटर लायो बाट जों क्लोजर खाया आरो जुदि जतन थांजाव फायो हांगाय टिएसएफ बो आफ्रो कक थांजांगाय जों कैंपेन पण खायमान मा हायजराबो हमनाय টিএসএফ तुम যদি কোনো দলনো সাপোর্ট খালাইনানি কাকে বো ফাইনাল ডিমান্ড দंनाय जेतु एडिसि इलेक्शन एडिसिओ जों नायो जे बागिनि सिबि टिएसएफ थायमारो ताव जतन आशा डिमांड जतन एकबाय क्या ताव आईपीएफटी नो बर आगे 1 पॉइंट डिमांड दमनि तिटवालेन बम थानेव जों जाते डिमांड नखा डिमांड को बंगाय करा जगा जेमन मोर पावर एडिशनल लैंड राइट रिक्रूटमेंट सिस्टम नि ओके तामने डायरेक्ट फंड को बर एक्चुअली ताम एडिशनल पार्टिया का अब हाय न सीपीएम नि आंध्र जों नखा आयो जाहे बर नेशनल पार्टी का आईपीटी आ जगा आ डिमांड मानु आईपीएफटी मानु ताव बुआ करन जे चिंता हमको हमरा एग्रीमेंट में जों नखा बर डिमांड दं का तो अपन सिन मुना टिएसएफ जों आमन नायो जे एडिशनल जागो जागानि खमता दंना नंनाय फरेस्ट जे राइट लैंड अलॉटमेंट रन खमता दंना नंनाय डायरेक्ट फंड फाय नंनाय सेंट्रल हजार जों सरकार न त्रिपुरा गवर्नमेंट थानि जे याक फाना नायते जे दा भाई परमिशन करिंगे जों रबि छाबे माले प्रो कम सागा 1 मानि बिसिङ जमन 1 कोटी होगा 1 कोटी न 1 मानि बिसिङ त्रिपुरा एडिशन जागो माया फानाय आमा सिस्टम खायनाय गाप्रो मोटा मिचा गोसि जानो गे तेटा मन साव सिनि रिक्रुटमेंट नि जे सिस्टम जों तो नका लास्ट बिसिबाग जों 5 नि परे 2020 ताबु कोनो साकितला म खूब कम एकदम कम आमा हाइतो बिको बाजेट चेक रहे न भाई साकितला माने
गाव जागा डेभलपमेन्ट नाय चाकरी तालां खान के वो एडिसे वो एडिसे आम से तो मुझे दी चाकरी तालां खान के वो आरो जे ताऊ जे संग हास्य वो जे 31% लोग माने तो माने आरो आप है नो जब वो खान के एडिसे आम से तो सुधो तिब्रासा आम से बा तिब्रासा जरा कुलों को क्लाइ तो मुझे बरनी सिक्का दिख दिया तुम बारा पैसा दिख दिया तुम जो तो पैसे दी उको उसुई कला जब उन्होंने बान चिरन नानी बाबी से खाजमा निका आरो तंग ने अब है रो जे एडीसी ने जे सिस्टम नोनी एडीसी ने बिना एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट रूल्स आरो जे मेजॉरिटी ऑन सरन मारो 31% नामा स्टेट गवर्नमेंट रूल्स स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रूल्स उनका अपन पर फॉलो खाया नहीं अपन पर फॉलो खाया नहीं आरो जदी जरी ईएम सीएम तंगे रो बड़ी इच्छा खाई के आरो जे मेजॉरिटी टीम से 84-80% नामा है आमा है पेन लामो आगे वो आम नहीं लाम दं जोंनो बोनो नाय के आगे नि होय जे रिक्रूटमेंट नाव नाय के जों ब्रामा नि लाम दं ओके दाबो मेन के साल नाय रो एडिशन अनेक पावर दं दाबो जे दंबो अनेक पावर मींस आपनो एक्सरसाइज खायना से सिन बरो रंग 6 शेड्यूल ने जे पावर दं माने ठीक है डायरेक्ट फन मैं आबो यार 6 शेड्यूल जे पावर दं नाम से एक्सरसाइज खायने रिजा गया गाव आपनो खायनानि नांगौ रिजा गया ता ना खायना बर रिया सानि सेगि मे सागर बर को नन नायो जे एडिसी मानना से बं थाने केना जेवरो मा टंगे रो बर एडिशन से सबायने मुसुं जागो पावर ना तो बंनि थाने आबो मुसुं ये तो देखना वासो से पॉलिटिक्स ना गई देना नि मा है फिर नन से जेनी ने पावर मामने जरा आप साल में रो पर आपने एक्सरसाइज खाया ना अब नो भाई खाया नहीं किरिया के खाया ना जों आगे रो नो को भाई खाजा का बहुत सिस्टम दङ चाल नाय जाबो से अब गाहाम क्लायन जे चाल नाय गाहाम ना आसु जते जों दिनै खुंबै टिमनि स्राय पक्लाम बान्दावो TSF नि GS सुनिल ताकुक सुनिल देब्रमा बाय कट सालाका बरनि सानमुं अबनो जि त्रिपुरा सा आमचाइ हायकेबा एडिसि आमचाइयो जतो रिजनल पार्टी एकंथं ताइ जतोनि न काइसन डिमान्ड जि डिमान्ड थांसा काके बरबो सापोर्ट खालायनाय होननै हागे फाइने पान्दारगो तेबो जों कक्लाम पान्दावो गोबां मा सिनि नारयो बे कक सालायनाय तिनि बागे आसं सिते जतोनो खुलुमखा खुलुमखा खुंबै टिमनि स्राय कक्लाम पान्दावो नायथांनाय लोगोरनो लांसगो सालब्रुनो जों पान्दावो गोबां मा कक बाथामारो मुइनाय कक सालायो दिनै बहायनो जोंबाय कक सालायनो बागै सिन स्टुडियो फाइसा फैया TSF नि GS मोजां सुनिल देब्रमा ताकुक सुनिल देब्रमा पुलान kalau pembelian guys Khumpui TV no ama ajar ini apa kau kan takut ni orang jarawo je hapang selai zaman ya beliau hasil ini tiperasa bosan je semai itu jero berat kakak mani je baik yang sesuai lagi mana porimanan tapi jodoh bere mana kau berapa porimanan apa itu kena one sumani Ngan ke abono one sumani borne abo one sumong je kai to mana abono TSF ro hapang besara salaka je sernai ro je one sui to mana kai to mana abo sari di sana babi belai nama ko jodoh na agini je hapang sarkar masa je yang ini chance kaya kya sini kasih expectation kata serai ro Korea special je to ko pura ta topics lo chin mani ko nasan ma pore banan ne kya bang nokha ta almost 3 years solidong mong saban chen sinya
chini kok borok je agiwa left from sarkar je khai klang mani kobi kok jeng TSF jeng accept ma kayo left from sarkar plus abo khai ki abno jeng accept ma kayo tabok je bortoman sarkar khai katar ekta school kono kok borok subject introduce khai ko college go jagi tomon amna same agine je assistant professor tomoni am hanya contractual professor farnai robo kono teacher new khaji kya ka overhigh system agi was sansaji ang tabo je kata je saman tabo kata je habar kata BJP IPFT government chin je expectation chin asa tomon abo asa hoye san borno to bokasi bororo jotno meli but ngaban te kok salai kyam government na sang du tin bar na na bikam agitation ro okor ka borok jotan sa je khainai khainai ke tabo khainai ni samang jeng first borno je ek mas atai mo sang na ron bikam je first sarkar payo this year 2020 go riu ka mo chobao khai ka rally ro khai ka khainai ni hindong tabo sa sang ko khai ma ya black is ni kapal hamena janai katal ko na acto school introduce kari ko board subject na teacher appointment to na professor appointment to na sini je roman script by different university jar kama to mani amon ta ko katal phai agi to bangla ko board na duita sem limit je sinya musnai sinai ta ka sang no ko jan emla ro ne bukuk tei katal what phai ka script devana bi confusion ta ka tin to thanga solution to mungsa kare ke obo hai there's confusion baru ko black in your saya agi je duja tomon ko bro sinyamos bangla sinyamos na simano english sinyamos na simano as a college university maximum no je english men chu roman script men chu hai kono government is tamne boy ro sapung jang gai bangla wai bro sponsor kayo ngejar english roman script ke personal run by mati salai ga jaga sangsaka अपना दुईटा जगह समानके मारि लाइन जेतो पवित्र कमिशन पवित्र सरकारनि कमिशन आमा सिजे दं जे मेजॉरिटी जे सिनेमोसन सिटी ह त्रिपुरा सरकार माने सरकार डिक्लेयर माखे जे काइनि एक्सेप्टेड आइदिन सरकार आम आसियाम तमन ताबो कतालो कोन सं चेंजेस न जोइया कहाम दिगि न जोइया कताबो तो सारा थांका के आईपीटी गोताबनि अजाराव सरकार बा बीजेपी हापं बाय कथालाय सरकार गठन खालाय दं बे अजराव त्रिपुरा हापं बाय त्रिपुरा हापं जेहेतु दुईटा दल कथालायनि सरकार चालुबाय दं के मन्त्री एमएलए गोबांमा जे डीएसएफ नि थेका थां डीएसएफ नि आदम नि थांका अमहाय गोबांमा एमएलए रो तंबरको बरके अकखनो खुदा पुरचाका बा बरके कबुल दा सलायजा abono jeng o sarkar ka chini bakha tong phaman karon gai agi ka national party simi national party ta bong anda ni JMP kon pressure imagine go sarkar to sin jumno mani national party plus regional party thong regional party means regional to sini bagi khanya ni sini bagi sanani kriya khai abon bagai jeng regional party ma khai kai national party ka manar khajo bini khai me the chingor sarkar chini already ex president chini tau tribal welfare minister go tong agi tu case khai thane president chini NCW master bo tong minister okay to chini asam ta kubang rongman kya jeng ta khange jam no kham ekta dol no blame fairness jeng sao bong bishon mani jeng mani me ya ko khanari me ya jeng jepro deputation ran thango মন্ত্রী সভা বংনি সংখ্যা কম গণনি বাই ক খানারে মেয়া संगवा शोश मा साका न को खना में को फाइदि विधानसभा प्रेसार रि एटलिस्ट विधानसभा तो सिने एमएलए रटम तो ठीक আছে मिनिस्टर को खनारि में एमएलए मिनिस्टर दुइजन बादिते 6 जन एमएलए तो 6 जन एमएलए तो खरंटेसन हमले बरम तो एमएलए पावर तो अब खरंटेसन आसी सिनी रीजनल प्रॉब्लम चिन प्रॉब्लम तो जों नेशनल बागै वंस मानसना नाय सिन बकांस क्वालिया सिना जे सिगोन से राज्य त्रिपुरा सान बागै मानसना सिनी regional party rules আর national party খানিয়ার তো বড় তো সারা ইন্ডিয়া নে সীমা ওয়ান ব্রড মাইন্ড হিজো বসে যেন ব্রড মাইন্ড আতে সিয়ানো national party যে খানিয়ার অংশ নখাম আইবিটিএস আর লিঙ্ক দং বড় গো অবন চিফ নংজাবো ইস্যু আর national এমএলএ 6 জন 8 জন বাড়ি থেকে 12 জন চিন বড় বড় national party এমএলএ বলে বড় সানা নাম
जोंहा जाबरनो बारनो दि सिनि ताबो जों रिजनल मास खालामना गावनो बखा सिनि टंटक खायमानि जरा थे बरनो मुसाफां खायमानो यगोय रिजनल पार्टी खायमानि और मीनिंग करि गाहिदो बितमास जदि सिनि क्वेश्चन खाबनो नों आरो तंगै खायमेया गायनि मेजॉरिटी करि ने खायमेया के प्रेशर दि याको नगर फारि याको एमएलए नो प्रेशर दि असेंबली जेप्रो सलो कारो पक्षजेमा साया जों सोशल मीडिया आं गाहाय ताबो फेसबुक रगो अमहाय इंटरव्यू तो आम आलादा ব্যাপার आबो जे कोनो पार्टी दिन जे कोनो संगठननि लिडार बा इंडिविजुअल हो रिमान के एमएलए को असेंबली वो जेप्रो पक्ष बस्र वाइसाबा दुइबार म आफ्रो पक्ष समाज आबो रेकर्डेड आबो ब्रेकै नामन प्याजा संसामान लगे अनलाकी मानने छ ओके ताउ साथे साथे सासिना के जेहेतु ताउनि आईपीटी नि हाबंगो जे मिनिस्टार तमाइरो बरगुतो आगु जे देशरो तमानि कांति बरगुतो ताबु जे टिप्रालेनो दाबि खालायनाय खनाव हाय बन्दा खुंमानि एदिसाम जे बन्दा खुंमानि बा आरो फासिंग दिन नरमे देशनि नंगु फाय वानसमो ना जों ताउ मत बन पार्टी डिसिजन हाय प्रचिन जे अपने मार्क साने जों जे कोनो टाइम बन्दा को गय इशु एकदम आकेसि इशु फायो आकेसि इशु न जों कंट्रोल खायमिया थामजे अंकरि मा दावो बा ताबो जों नखा त्रिपुरालेन तो कासे लंग टर्म इशु गय दाबो इमान हम पार्टी नि हिसाबै जों कांग्रेस न का बंगै बर बुजामनो बन्दाबो गोबां कैटेगरी दं ताबो आंगरासा कमेन्ट ना मुसंगला अब बन्दाबो जे त्रिपुरालेन नाखै जिन सपोर्ट दं बन्दाबो जे त्रिपुरालेन ना हांगाया जिन सपोर्ट दं ते बन्दाबो सासे बन्दाबो मा बाय ता मजानि न आबनो सिं नि नेक्स्ट स्टेप ता मुनाय न त्रिपुरालेन बागे बन्दाबो खा आबर जे त्रिपुरालेन दिया नि बेसगां प्रेस आसोलुइ प्रेस मिट खायनाय आम हाय चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट बरोबो न सरकार गसन खायदों गय आ मीनिंग दो डबल स्टैंडर्ड सम बुजि मेयान दं बरम क्लियर खायतु जे बरम चीफ मिनिस्टर नि न आसोलुइ नि प्रेसिडेंट आसोलुइ त्रिपुरालेन चिनरिया है सादा पेवन खाना पोनर तरको त्रिपुरालेन बागे बन्दाबो माने मायसिन बरम माने नै बट आबनि कोरे न स्टैंड ता बुनाय जे मानि है तमनाय बाय बाहिगे तमिमा आबो क्लियर रंतो आबो नसिन नै पॉलिटिकल ताबो एडिस इलेक्शन दं आजागा दाइजन पार्टी नि फान थंना बागे कोम पार्टी रो बन्दाबो मानस ओपन खायनि आमा स्ट्रेटेजी लाके बंगै ओइसु so election base sinida ngi tong sila ko na awo जों जे नमानि गाय इलेक्शन बेस न कलाय जाबो सिनि क्वेश्चन का है सिन त्रिपुरालेन सेंट्रल गवर्नमेंट दिनाय जे सरकार न जे पार्टनर जे बरोबन पार्टनर सरकार साल दं पार्टनर न त्रिपुरालेन दिया है सानाय न बबिन सरकार साल दं गाय अब के जस्ट पब्लिक न ठकाय मासे दं जों कोकोमेन त्रिपुरालेन नाय हांखाय एमएलए आजन दं दाबि खाय आगे गाहि खाय am hai khai जे नों जे बरक सरकार सान न साल दं न पार्टनर बन न रिया साइ दं दिन अमित शाह रिया साइ दं बे बबले जों थाइसेबान खनाया को सानानै तो डिमान्ड सानानै लंग टर्म डिमान्ड सानानै आव कोनो प्रॉब्लम या जों त्रिपुरालेन एगेन्स्ट या त्रिपुरालेन मांगा जाव बे वो जे साननानै सिस्टेम दाबो जे पब्लिक न दंमोन आमन्ति जे इलेक्शन थं दंमोन आबसाय लैंड अवंका कैसे परमानेंट सॉल्यूशन डिमांड आव पॉलिटिकल इन्वॉल्व ना को के ताउ जे महाराज बोबागरा प्रदत किशोर दत्रमन जे कैसे बदल या कैसे टिप्रा मथा का जी अमथा नि बिसिंते कबामा आईपीटी तै पतल कनानि बदल बहायनो और जतन थांचानो केनो आ थांचाओ नके बाहायके नासिगाबो dia set as a principle थांचानो नासिगिन जखायो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड इन फोर ऑलमोस्ट इन थिंग फर्स्ट स्पेशली रीजनल पार्टी रीजनल बेस संगठन देश जेब्रा आसा याप्रो तीनटा कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे कर्मचारी ते कैसे के छात्र संगठन माहिगे नासाई रिलेशनशिप नेरगै जों सामखाय जोंनो का कसाराव फाइ कताल संगठन आसाई के टीपीएनसी टीपीएससी स्ट्रॉक टीएनबी आजाकिया आतानो जों नासिगै देशरो 2060 मान कैसे दल बदल सनका
INPT hene te aprote kono regional party ke khasura ekta na organization INPT jotna sabai TNB IPFT TTN se ama hanya sabai thansa kai sanalo thansa na yo success ka time tabok sungno ko thansa ni meaning tam tabok o jaga bo TSM ni yak vote dong sung na yo bo step na TSM bai ke jin regional party thansa kai ni gama hai ke ya tabok or the party liya the private TPO tam NGO sin ni sin khanao je saima ma ba ma hanya NGO ni agai tawa NCT ba IPT eklogin kha united asangarte kaisa tam dong TSP tipra ha borobor thansa duita don mili kha motamoti asini samudra mane party political party thansa khainen because political party na tolani je organization amo bo thansa tam plus যেমন एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी बांगदी कतालुंदी ते कैसे बिना अंदर कैसे कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन भाने ते कैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भाने पर तिखलाइन ते कैसे फायो का बिना अंदर वामदा भाने काम के डिवाइड थम तबो अमा हाय बाय के गोबां माहाय छात्र संगठन गोबां बा छात्र यूनियन गोबां नि थांगा का आबो के दफानि थांसानि लखनदाना बायनानि केबो बायनानि जन आबो नि बागै नसं आबो जब तो नासिगे सिनि जे एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नासिगे न्यम जों पहिले पॉलिटिकल पार्टी थांजा मा खानि ने वानसो का 2002 जे खायमनि आम कि जे सचलिका आम बरे जे कागलै थांगा तो अपन जों बखा बायाव देशा थांजा खानि पके फाइ ताबो जे नुक माने TPF तितमा तिप्रा एंड INPT कम से कम पर अंडरस्टैंडिंग फाइजम जे नुक माने मते अंडरस्टैंडिंग फाइगा थांजा फाइगा ना ताव TSP तंको ते TSP पे टिप्रा तंग थिंग नम थांगा गते एकटा दल तंसो तब IP रिजनल पाते तब सब तंग से IPFT तब संनो का गए तब रंग INPT टिप्रा मा एकटा दल TSP एकटा दल INPT IPFT एकटा दल बरनो थांसा खाया थांगा गए समय नांनाय बे जमन वाथन नांनाय जे 100% दुनिया थांजा नि मेय एकटा दल जों 80% बा 60% थांजा खाया आमना जों थांजा मायना because political party खानेरो कोनदिरफोर एकटा दल दंलाय जेनो फायमाता अमफोर थांजानि खानाते कैसा दल आसायनाय 2020 वा दाव थांजाखा ते दुइ तिनटा दल आसायनाय 2019 21 फाइबन सिरखौनाय थांजानांगौ जों माहाय बहुत नका एक बছর 2 বছর आसायै कागै कताल मोटा आसायनाय आबरे 2 বছর 3 বছর করে सोंनाय थांजा नांनायसिन आबर जारा जों ब्राइटेल खाइथों जों नकजा मकल बाय थांनो बे खा खामो कताल सनामो थांजा सिरखौलायनि गाव ब्लेस आया जों अमरना नानै ते कताल संगठन आसारियावै आसायका आलो दाखै दंसिदि आ थांजा वाट खाना दलिया नखै कताल आसायने केसे फायने 2 বছর করে थांजा नांगाबो नाबो हाइके जे कताल बासना बे कष्टम TSF आगिनसन बासे फायो ताबो ग जागाबो साइमिया नबोय TSF याक दङ थांजा थिनि ओमफ्राय जोंमन कोइनि जे ते कताल आसायावै थांजा दंदि काकागे थांजा आबो तो खाना तो यो देखो आबो नसिन ताबो अजाराव ताबो गोबां मन इफ्रा यूनिवर्सिटी हिन्दी टीपीएस हिन्दी बा गोबां मा जागाराव बहाय न गोबां मा बयदबनो गोबां मा लाइबमा तिप्रानि लाइबमा स्लाइ जागिदों बा मुं स्लाइ जागिदों आजागो TSF नि बुनि नाहार मंबा बुनि ताम सामन खालायदों बुनि बागै थांगे जों त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि कैसा MA थर्ड सेमेस्टर नि पॉलिटिकल साइंस नि थर्ड सेमेस्टर रो कैसा जी इशू नि तो माने आमन दिगो आमी बो हाई स्टैंड बा ताम खालायदों नबा उनके अबना आमन साना मुसो TSF जे मानसा जों सामन खायो जों केवना से फुलफिल जे बुनिया जों ना एक्सपेक्टेशन खायमा जों फुलफिल खायमिया जिन जे फान्डों जों खाइ फायो आगेबो खाइ फायो दाबो खाइदों दाबो अ जागन नखा बुं सलाइमारो आइगिन आमलो सलाइकेन आबर टीचिंग एगेंस्ट खाइकेन ताबो कैसा सरकार भाई कम से कम बुंगो बर हाथाय कतर कयटा बुं सेट खाइकेन हामबाय बे कतालता आमदु ताबो जों नखा जे अमा हाय बय आइगिन तेसिन या सोशल मीडिया रो करि फेसबुक रो करि अब आइगिन न चले जाब जों जेडी मंडल जे बय सिमानि आम 2008 9 आ टाइमन सिजा आमका बिन प्राइवेट बन पर्सनल बो पब्लिश खाइमन कामा हाकिन सिगे जे बयो नरम खाना जे 550 বছর সকা আর তিব্রাসরা দুই খুজি তমানি অরনি ওয়ানজে
ke raja sengkaro borok sengno borok kharok jage settlement dikar gati tab kahina singar bolong borok bai wanji satok jamani Tripura sabe wanji rok nok sabai jamani mane pathetic condition of Tripura original people means Bengali by refugee people Myanmar am hakin siu the agony of Tripura gabo seng nugya temo jara raja rok borok mukham koyekjon raja rok sikian sa pro mungsa khaimia tamni personal bin boya bo seimano boje jong tabo tini noma ka Tripura University ka reputed university central university wo 2017 नाम publication का Tripura University are government also those we at time of the tamne left from government tabo BJP government but Tripura University hingai kaisa institute bo kaisa independent institute kon government andhra ka Tripura government andhra kari bo dare government andhra kara am hanyo no kaze tabo zeli bondon boyna se boro put khasi ge ando thain saka bisa communal bin aboy ba boyna tini niro show distance education or niro show dipo kumar te ge roma botasar je bor katha mile boishi gan je saptama sine ke niro show amon babe sike bo bini banchina bagai sodo jedi mondon put khasi mane bile bahut chalak writer Kaya awalnya je efek besar kami ya bos saya mana, awal buat Tripura University bos apa include kali kan, tabuk jadi mana by sensor apa je sekarang sana kan, omang simnya jadi mana support kali, am haki tulana bagai. Nah, jadi mana no pana aku kaya sikin, to pana to aku kaisa kontroversi kaisa omang hai, aku bahkan kaisa Tripura University hai jaga, aku bahkan aku bahkan syllabus chance mata, aku bahkan jara selection khalanya, aku bahkan ada khalanya aku. Selection kayaknya tadi ya, awal sem exam kayaknya Tripura itihas na borok bahaya ke discussion kayaknya nih, jatuh na wan sobi dong. Itu cakanya suyu bol, itu cakanya Tripura culture, language, romo borok itu cakanya bol suyu. Neng kok hati saya angkai, borok amai ke jodoh telangan. Boni sistem sama ya. Ada sini lab, kita sini writer খুব কম, sini কম. Dia kaisa dok hane am borok tomo. Tripura itihas na senamai mana senam bahaya ke और राजमाला में जब बेबंगा ना खाजल चना में बरकत आके सिंया नहीं तो आओ कैसे चली तो सर कौन जगह संता वो जरा educated रो जरा writer association सी बोरो सिंया रो मान नाचो नहीं नाचो बोरो दिना माहिका ताबोक सं जेरी मंडल जया कहीं निगम लोगमन बोलो सं वांचो का जे memorandum दिवई by censor बेबंग जरा involvement तंगले बोरो सं कॉक्स नहीं सं सब सं का जे director of distance education registrar te vice chancellor semani jotona wana zaka borok ma actually daw je director bo sia kahini pospori ya borok boy but 2019 ga boy ka 16 ga vice chancellor phaimen ekdom kata lek bosam sikaya ko bo Tripura itihas saimano bo ko ba serious tin na ka optional last 2 days back no phone khai ga umte sing nai tomo agumo remove kanya masuk jara kau mereka remove tahu of 1 week ni bisa lah remove kanya so sengsara remove besi yang laksa am order samnya lagi sebenarnya kita action har pun sebentar job desk tu kaya mana lah bang this procedure tu mana ama hakin baru nahan nantung macam asa ya je nahan jangan remove le kaya je nama saya mana but kau action nahan jangan semua asa kimi 2017 bos abo university syllabus hakka ke distance model ke apro ro ke no tise ro tamo azora ke moni ba kuna movement audio TSF to je pun issue phai ke je jeng to sa jo te issue no no ya ta bo bas kana je issue phayo ke ba problem ke omoda je to sungai ro be kadal ja ekdom ka auto kumi ko ke sungai ro be kadal ja ke nongni je সংগঠন বা nong je organization auto sungai me ba bise ga oro to no scheman na ne ko no question ka na je actually distance education bas no kaze student actually Tripura University je distance education TSF involvement খুব কম distance education je ay me corner oni mana je apro je me corner TSF by le connection kare baki ab dong na chano khobor le sini je committee tongoni ke atamo distance education kare especially in our regular student tomo ga obviously ne lab kisa lab no tomo sam gosho lab to hona hapono
student जों मुसलमान जे आम हाइनो इशुना जे कोरी दंना यामे बस student TSF तो बा अदर organization में involvement तो और कम से कम जे कोनो सिनर राइट एसोसिएशन रे राइट डॉक्टर बाई खानि गोबां संबंध थानि को लाना नामन अक इशुना अकरा रन इशु थानि बे बर उतलां ले जों जागा आफ्रो इनफरमेशन में लेटम हाइ कोनो जों खनागा 2019 सामाव फोरोंजाव इंट्रोड्यूस खाजोनि गाबो कम्पानिया जों थाङै साइमा काजे 17 पब्लिशिंग का बात स्टूडेंट फोरोंजागा 2019 19 संगे जों लेट तो ना कम या but जों कन्फर्म बेबियाको गार क्रक्स प्रोफेसर सागासनो आम 2019 से इंट्रोड्यूस खाजो आपो बसं तब तो नरक अवन बाबिले गोबां मेमोरेंडम दं खाखा के जे गवर्नर साका नमु जे वाइस चांसलर जे अबनो आरो ने डिलीट खालायजों ते आबनो करे तेता मतामो नमे अब जे डिमांड न करे तेता म छात्र लोगने बा बर सोंनै तंनाय रन प्रॉब्लेम न ने दा ताम साम खालायदों कबर न ते साना थाके कबर न ते ने ताम साम दा जों वानसुबो कब्रक न डेभलप खायनाखै कब्रकनि टीचर न कोइ बिटिया कब्रक टीचर मींस सब्जेक्ट टीचर कॉलेज टीचर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बा पीजीटी ओके तिनी जों नगो कब्रक डेभलप खायना जिनिस जिनि पार्मानेंट खरसाखौनो स्कुलाव टीचर करे जों जेराखौ नाम खरसा सिनि कब पीजीटी टीचर कब्रक कॉलेज जब हम हाने टेम्पररी माने ता माने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एक बছর पहिले आवर अपॉइंटमेंट मेजर काम हाइके सरकार जन को कोबे कब्रक बांगानि सब्जेक्ट टीचर दं इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर दं हिंदी सब्जेक्ट टीचर दं न कब्रक टेक्नोलॉजी लैंग्वेज न बिनि सब्जेक्ट टीचर अपन खेमि आवन बगिन जों प्रेशर वे जों टू टाइम्स एजुकेशन मिनिस्टर कॉपरेटिव चीफ सेक्रेटरी हम हाइके जों माइरम न देखा गए last year this year was an khai ga mai hai ma sang saya sang wan chu tong ma movement khane phe ba sarkar na sang o mo na sang sansus khai nan kai chu movement doi tin ba khai na sang the press address bo president ni ko na ko importance ya kai na bon thang ji boi ma ya system ba thana na je tin ro ko bro development board ba tong ti bra chin bor na ha ara je sa ro mai ro कबर हामजानाय गोबां रायदा दं जों जतन जने मिलि दिमा थाया गाय को बयके जक्ति फनो गय टीएसएफ सिमेया बाकी रो बे कबर आसा कर डेभलपमेंट अदरवाइज गय टीएसएफ सिमे सिरफ दङ बर तो बं सामसा हायनि इम्पोर्टेन्स या न प्रेसार नानि आबो को कस्ट गभर्नमेन्ट नाया गय मुसा खायनि का आन्दार जे सरकार दंनाय जि कबर सानाय एमएलए रो बर प्रेसार न केबसन दिमानो गया bro assembly bisingo saranam जों फादारने से गवर्नमेंट एनटी गवर्नमेंट हिसाबै जों खरपेसन जरा गवर्नमेंट बिसिङाव थांनाय बर खरपेसन हाइके डेभलपमेन्ट नाय केबा जे एमएलए जों थांनाय रंला म खस सुरो रा बोर्ड राजनीति जों सभा खाने से पहले या निजि इशु साना त बर्न जों नस्नु गया नरो न का सेमियार दा एसेबल दाव कवर टीचर नि खादि पीजीटी गरै कॉलेज टीचर गरै आ रेकर्ड बर जे सा मास खनायको गवर्नमेन्ट मार्केटिंग खाने ना एमएलए रंनो बरनो आकखनो सारनानि बागै बा अकखनो टिसानान बागै न के बरको मादा माला बा मा जों जतो बाय माला এখন जों पार्टी नि बन पार्टी नि माला के दुइटा पार्टी नि कक्सा दं जतन खाने हिसो दा जे रुलिंग पार्टी दंनाय जे दुइटा पार्टी नि कक्सा जा मेन टू मेन जों साइमेया पार्टी नि जे टप कयजन एमएलए तेयां ते कैसा नि बीजेपी नो को जने एमएलए जों कक्सा जा but output जों नुया थाङै ते 2 years दंखौ बताम जने सानो आबो नथिनि बागै लाकी माने ताम हनाय अमाहाय चान्सेस दंमोन नों खरं जति साया गाय सोला एक दलते जों एमएलए नि खरं दिसाया बा सरकार न दिसाया बा अपोजिट पार्टी नि दिसाया आबो निनि दफा निनि जे कबर डेभलपमेन्ट बहुत आमन बागै जों दिनै बसर बसर नंला 78 बर कबर स्टेट लैंग्वेज खायया बसर बसर नंला बसिन कबर सोरे केमिटी सिमी पीजीटी बकरी प्रोफेसर बकरी आम हाय बसर नों थाय जे स्टुडेन्ट नि बागै तिताम दाम खायया जों स्टुडेन्ट बागै इशु वाइज जों साव मा खायो फ्रम दे स्कॉलरशिप जों खरंथि सालाययो टीएसए जों साइमन जे जों फ्रन्ट लाइन दंगे जों साव मा गाययो जों आशा खायो जे जिनि जे
believe no some tongs success hain am hai scholarship to daily every year problem every year problem na rok saimya scholarship some 2013 shot the war thousands online scholarship money sing agi once was it prasa per night on kai stipend kabang mano sing sab saja school ro esti to kabang stipend mano ko ko ya soi le ko apara stipend kabang mano sing no pas to amte mo to mani ya father por sing Hyderabad thang sing college of student thang bong je scholarship problem te sing sa lai ko sing thang sing apro president jong team mili SDM sing sa yang khwai de SDM malikan or southern malikan boro apro se Simon ama hai omoto mane onek boro answer kri ka bong thani ko tang ama hai answer yang bage last time 2014-15 or ke boro online nya plan chesa kai online lang tabu motamoti level to SC OBC but sem kabang maya am just box no o thoganya ko bai box so the stipend so bong se kabang maya am nationally the scholarship se box no soro maya bage SC to kabang mano mane am kaisa boni bokro khai ke jeng no mon khanya bage mongsa ja sem kabang maya bong se tawo so bong se to compare ke kom te ki se kom no mano je jarawa chung pori dong kuro fana attendance scholarship ba dress grant bori dong na jabo dress grant 40 টাকা attendance scholarship ke 25 টাকা tabu abona 40 dong travel welfare doctor ni facing pay ba gon bed ni facing pay bishi burung na jabo nobo sangni tamai aborong facing pay no mo top da select ba aborong na ni 25 টাকা by dress grant 40 টাকা 40 টাকা বাই তাবো কাইসা রুম ফানা মায়া সামনে থেকে মনে কত আর জায়গা বলছে জেরাই রমকে কোনো কই তমখা ড্রেস গ্রাম রো ওকে নামন কো जों abo जों 2 years 2 years ago সাই কে সাওই ড্রেস গ্রেন जों তরফ সাগা তাবো ছোট ড্রেস গ্রেন চিনি বাগে তো বড় আবা এসিন বাগে উঠে বাইরে তো তাম খাইকে তাবো সলিউশন নম্বর 400 খাইবে last year is 400 kaya bokren kai class 9 jara 350 bokren ama iki works na but not SC chini te SC to mano but bong bagi SC horizon alada category to bong baba mano OBC mano gai our sol bong SC khabar bagi jama sing simi mai bor no our same level ke diri khabar to banchina bagi gai student problem na abo to pai ke gaise scholarship program by the way solution ka sini ke sir khong yo solution ya za scholarship bagai sin sirkhong na ni karan se krai or scholarship sore SC simaya SC OBC general da ro na bor sir khong na ka na ya general ka o zaga sin somonya sa kai ka ma সংগঠন thangai director ma malai kya mehron ro mareo ma sir khong ka bas ka but unnecessary the o zaga sin mentally diaper khanya bagai samu no sum dual na bagai ama hai khai abo to kas part pai kya nang admission khetre go sem sequence kono school college degree roga sadharan to asa problem kari general degree the technical medical engineer obc ko problem hai na jata february last year ne ko taklan jo khaya ko last year je problem na sarkar ni percentage 50 technical porna bagai lang engineering porna bagai khadra lang ajata hage sin boro mana kolai bus 16 motor mark 31% bong je rules ana sir aro bor fast na 11 জন ছিলাম singapono 2 times meron na roi aun bagi ta sang movement nokhran nali able সময় বকরে 2 times meron na pore দুই বার বড় সেকেন্ড হবে 14 খাইয়া তেই বসে রিঅ্যাডভার্টাইজমেন্ট রই 16 খাইয়া এই আজ জায়গা বসে নি সময় আসো আমা হাইগার অবস্থা সলিউশন না করে তেবা যে অবস্থা সব সাইমানে বলে 16 জন 11 জন বাদে 5 জন বরং সাইমানে আকাহি না চিম্ব্রটো এসে ইম্পর্টেন্স লাইয়া যে জানজানি যে সাবক লাইকে সিমি after submission saimano ka sawa kalaya ka sangawano sa importance niya abo sini nasa sinta scholarship jara problem nai bor scholarship after saimano jepro admission maya after bor saimano jepro sakri maya reservation after bon problem nai ostagane je some issues and onek solution problem tong some point kota solution khai tiprani je kahe engineering and IT abo na saimano
At 31% to 7.5% of Tony Ribegan. Busuk Borok Mana Stam Nebonava, Agatnaka, Hardman Kaze, student of Jatan normal month of Maya. Maximum Afro Chini period Mana of Southern Heaven Borona. Avanosan Mopen Kai, jointly Mopen Kai, Kobama and Jew political party. Some TSM bus can lead Kai, because Armazar Basa will go on only. Jatan Zonone, TSM leadership is also Kai, Mopen Kai, Amundsen success taken, 31% rate. On medical college, this 2 years, for 2009, medical program Kaiba. Avanosan Kai. After borrowers and all, as the Avenue Garden of the Cope, Mane Chin Biscamba Santon, no logi, Amake Peri. What should you cut on the Avars not up with him? But at times in the accept, and Simon at times in a Kaipa, Borno, Sipshino, Pevertin Borogo, Hamopai is a Nizin Prosimi, Nizin Prosimi, importance role. Nijiman Pai, go right on. Cái je tabu ni sini pai ke sini no mungkin no pai kya duni kurung kate kemai thamu ko kung ka tabu to je tu na to kurungai bodol bai mane sungai ni motha se ni mana ba bodol ni mano osa ka wa tabu to coronavirus ni ba covid-19 ni ba ni sun chai ni ya ba ring nogo ba chini diprasa amsai ba hasukami amsai rogo tabo ring bu hai position choli tong sing sabu tian maya ko phe tani ga ke sangkai sano ka je 10330 pernai ro bo chakri ni ya karo zaman ya ro kemang ba ring no prai no pernai ro prai ni thanga sana thanga ke joto ni se kebang ka ke edisi amsai yo edisi amsayo rung ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇକଲାୟନ ତୁମକୁ ଯଦି ନ ଖୋଲୁ କାନ କି ଅଜାଗ ନି ଯେ ବୋ ହାଇ ୱାନ୍ସୁ ମୁଣ୍ଡ ତ ବା ଆର ଫଂ ଥାନି ଏବଂ ରୁଂ ନ ତୁମ ଯେ କାଶା କଇଛୁ ଜାଗା ଓକେ କିସା ଖରଚା ରଚ ତରଛି अब ब्रेकिंग नामने समावंते एजुकेशन मिनिस्टर में TSF मीटिंग बसांगा बहुत छोटा जोड़े मीटिंग रखो TSF कैसे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन रहो बा मन जुलाई मास खाइमनी कोविड-19 जरा अब सुरु त्रिपुरा राज्य सा इंडिया न अमाय अवस्था नाउ तो छिजा क्या केवल जे दिनो रंगनो खुलगन afro sijagan je kebama pernai rok sanatang ke sarotang pai sing teacher rok thang pai kha borong ni to borong chakri sokopui da jaka ngake o jaga bo auli hai amsai jaga rok to pernai rok ne obakungla ba teacher ni kuno obakungla सबसे मेन प्रॉब्लम करके सिनी कामे हासु को न जागन अब न सिचुएशन नाइ सन साउमा खानि नाइ अब गभर्नमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इक्वल डिस्ट्रिब्युसन खानि न तिसन बेबक जा ताबो दोसा 330 सम डाइरेक्ट से कमेन्ट थगिया सं नाइ बङ बेग अल्टरनेटिभ कैसा प्लान्टो अल्टरनेटिभ बङ नि अप्सन दिथो अल्टरनेट तिसा दतलानो अनि दतलानो वेबसाइट राव आलादा बेपर ताबो चाहिँ चिन कामेवा आइगे चिन तिसा कम तो सने तो लाने अब बगे बरक सहर फाइले सरकार रेस्पोन्सिबल दं अब इक्वल डिस्ट्रिब्युसन खानि एडीसी गभर्नमेन्ट नि आंध्र तिसा दं क्लास 5 जरा हंगे नगे ताबो खलमान परे से मन मानानि जे बो स्कुल बते अवस्था दं जों दाउ सगं तो नेमागला हायमन तो कोविड-19 बसगं सं प्रेस रिमागला गभर्नमेन्ट बगे सं अमन नजर रिमा तंगै काशमिमा तंगै बो अवस्था तंगै amun ulus an action mane sesar mane tabo kami hasuko karanai kebang thing ba sengnai rok step mantin je audio jite step mano abahai no kami am saya bo saman ke manang thing abandar oi lain tau je tikra organization by je kathalaimen je orat kathalaimen bising to for this kind of ADC election ke arto INPT ba NSPT ba tikra habar to bas nai okay aja ka wo na TSF lo ne fashion group hai no ne aba tomai TSF na yo sang thanza gchi ni sopson sang regional management regional group na sang support khai na ka te ana ya sang support ru khai
TSF directly sang support khakem 88 draw khakem on bora 88 na santel withdraw khakem demand media sing sauna media ka sarkar tongkhon TSF kagi thanga sarkar 2000 ko IPFT je first time phaiba ko TSF ni full support tong bora saung haime ko TSF withdraw khaima na tawo na yora ko sang thansa na ka sang tawo sang dishon na ya ko jen jaro to ko boi jodi regional party joto mili thansa ka basa gang ka chini support tong je thansa ka basa na time আর এডিসি যেহেতু চিনি বড় হয়ে গেছে চিনি বড় না কন্ট্রোল খায় না চিনি যে রিজনাল মাইন্ডে তাও আর যদি ন্যাশনাল পার্টি ফাইকা প্রোগ্রাম সাথে বাও সাদা সাগর বড় আর কক সাইমিয়া প্রোক সাইমিয়া তাও যে ত্রিপুরা সরকার ও জন্য যে প্রোক কক সাইমিয়া जों ন্যাশনাল পার্টি তারপর এডিসি কন্ট্রোল খায় না হলো আপন সানাই যে প্রোক কক সাইমিয়া जों ডিমান্ড খাইমিয়া जों লাস্ট 25 ইয়ার্স নো কাজে বড় নিজে হয়তো এক্সট্রা কোনো এডিসি হয়তো দাবি খাইমিয়া সাগান বরং দোসরু তাও আর তাও এডিসিও যদি যেসব কোনো ন্যাশনাল পার্টি গাম টাইমতে অবস্থা নাই আর ওই जों নাই যে রিজনাল নানো রিজনাল যেটা কন্ট্রোল খাই মানে চিনি বড় রিজনাল সাগাত থেকে গরিখাম থেকে মন দোসরি মালিয়া আমা হাই পার্টি না ফাইনাল টু আর টিএসএফ জরানো সাথে সেন্টেশন না থানজাকে পাশে না কিছু সাপোর্ট না আর যদি থানজা একা প্রসেন কাছে এমসিসি দা বাবা আমাসালেন টিএসএফ ডিশন নাও টিএসএফ কোবমা পার্টি নি সাপোর্টার দङ টিএসএফ কোন একটা পার্টি নি जों যদি মিলাই আঙ্গাই जों दानि साइलेंट दङयो जों स्किमर सापোर्ट खाया जायनि भोटर लायो बाट जों क्लोजर खाया আর যদি যতন থানজাও ফাইगे আঙ্गाय টিএসএফ বাবা আপ্র কক থানজা আঙ্गाय जों ক্যাম্পেইন पण খাইমান আমা হাইজরাবो हमनाय টিএসএফ তুমি যদি কোনো দলনো সাপোর্ট খালাইনানি কাকে বো ফাইনাল ডিমান্ড দंनाय যেহেতু এডিসি ইলেকশন এডিসিও जों नायो যে বাগিনি সিবি টিএসএফ ছাইমারো তাও যতন আশা ডিমান্ড যতন একবাই খা তাও আইপিএফটি নো বড় আগে 1 পয়েন্ট ডিমান্ড দমনি টিটওয়ালেন বং থানেও जों চারটে ডিমান্ড নখা ডিমান্ড কো বংলাই করা জায়গা যেমন মোর পাওয়ার এডিশনাল ল্যান্ড রাইট আর রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম নি ओके तामने डायरेक्ट फान्ड को बरो एक्चुअली तामा एडिशनल पार्टिया का अब हाय न सीपीएम नि आंध्र जों का आइयो जाहे बरो नेशनल पार्टी का आईपीटी आ जागा आ दिमान मानो आईपीटी मानो ताओ बुआ करन जे चिंता हमको हमरा एग्रीमेंट में जों का बरो दिमान उठो का तो अपन सिन मोना टीएसएफ जों आमो नायो जे एडिशनल जागो जागा नि खमता तोना ननै फरेस्ट the right land allotment ron khomda tongna nangnai direct fund phaya nangnai central hajar jam sarkar na tripura government thani jati jak phana nang yate jeda bhai permission kring gai जों romi chabe male pro kong saka one man ni bisingo jemon 1 koti hoga 1 koti na no one man ni bising tripura addition jago maya phane amai system khainai ga pro moto micha gosi jano ge teja man sawo chini recruitment in the system जोंथ' नका लास्ट बेसेबां जों 5 नि परे 2020 ताबो कोनो साइकेल खूब कम एकदम कम मामा हाइट को बाजेट चेक रहने भाई साइकेल माने गाव जागा डेवलपमेंट নাই চাকরি তালা খানতে ও এডিসি ও এডিসি আম সাইও তুম যদি চাকরি তালা খানতে বা আর যে তাও যে जों হাসিও যে 31% লোক মানে তো মানে আর আপাইনো যাবো কাকে এডিসি আমসাই তো শুধু ত্রিপুরাসা আমসাই বা ত্রিপুরাসা যারা কুলুকো ক্লাই দংজা বলেনি শিক্ষা দীক্ষা দিক দিয়ে আনতুম বা রাং পয়সা দিক দিয়ে আনতুম যত ফাইসিং ওকু উসুই খালাই যাবো রনো বাসা বানচি রনানি বাগেসে খাজামানি কা আরো টাংনে আবো হাইরো এডিসি নি যে সিস্টেম ননি এডিসি নি বিনে এক্সট্রা রিক্রুটমেন্ট রুলস আর যে মেজরিটি অন সারন মারো 31% নাও স্টেট গভর্নমেন্ট রুলস স্টেট গভর্নমেন্ট রিক্রুটমেন্ট রুলস কা আপন পর ফলো খায় নাই আপন পর ফলো খায় নাই আর যদি যারা ইএম সিএম তংনেরা বড়ি ইচ্ছা থাকে কে আর যে মেজরিটি চিম 80% নাম হাই আমা হাই পেন লাম আগে ও আমনা হেকি লাম দং जों नो बोनर नाइके गा आगे नि होय जे रिक्रुटमेंट नाव नाइके गा चिम ब्राह्मण नि लाम दं ओके ताबो मेन के चालक नाय र एडिशन अनेक पावर दं ताबो जे दंबो अनेक पावर मींस आपनो एक्सरसाइज खाइनासे सिन बरो रंग 6 शेड्यूल नि जे पावर दं माने ठीक আছে डायरेक्ट फन माय आबो या 6 शेड्यूल जे पावर दं नानो एक्सरसाइज खाइने रिजागिया गाव आपनो खाइनानि
नांगौ Rezeki ada na kayaknya rengya. खायनायाबो रोंगिया सानै सेगि मेल सागार बरको नन नायो जे एडिसि मानना से बं थाने केना जे अरो मा टंग एरो बरको एडिसि ना से सबायने मुसुं जाबो और ना तो बंनि थानाबो मुसुं यतो ते फना वासो पॉलिटिक्स नाबो गई दिना नि मा हे फिर नन से जेनि पावर मामने जरा आर साव ना रो पर हमने एक्सरसाइज खायन ना अब न भाई खायन किरिया के खायन ना जों आगे राव न को भाई खायजाका का बहुत सिस्टम दङ चाल नाय जाबो से अब कहम क्लायन जे चाल नाय कहम ना Asu jante sing tini Khumpui TV ni serai koklang pandawo TSP GS sunil takuk sunil debroma bai kok saraka borong ni sanmung abono ji Tripura sha amcha